Fakultas Teknik, program Pasca Sarjana. Memiliki 2 klaster keilmuan, program studi berbasis kependidikan dan non-kependidikan, Unesa program senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, memupuk tradisi ilmiah dalam penelitian, memiliki 2 klaster keilmuan pada masyarakat berbasis kependidikan dan non-kependidikan, berjejaring berkolaborasi, program senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang prima, transparan, memupuk tradisi ilmiah dalam penelitian, memiliki 2 klaster berbasis kependidikan dan non-kependidikan, dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, Unesa menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan, pelestarian seni tradisional, ilmu keolahragaan, serta ramah disabilitas. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, Unesa kini mengelola 7 fakultas yang terdiri dari 73 program studi S1 dan D4 serta 23 program studi pasca sarjana. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, program Pasca Sarjana. Memiliki 2 klaster keilmuan, program studi berbasis kependidikan dan non-kependidikan, Unesa senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, memupuk tradisi ilmiah dalam penelitian, menggelorakan semangat pengabdian pada masyarakat, berjejaring berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Di usia ke-56 tahun ini, kami dengan bangganya mengajak Anda untuk lebih dekat dan mengenal tentang Unesa. Kami terus berkomitmen tidak hanya menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi tenaga pendidik profesional masa depan,
juga sangat berfokus untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, tangguh, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi pada siapapun, berbudaya yang humanis dengan spesifikasi yang unggul dalam hal seni, olahraga, dan pendidikan disabilitas yang komprehensif. Pendidikan tak hanya menjadi intisari keberadaan, tetapi juga menjadi nafas perjuangan. Unesa menjadi salah satu kampus penyelenggara program pendidikan profesi guru yang menghasilkan tenaga pendidik profesional. Unesa terus menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan sebagai stimulus untuk mengembangkan sumber daya dosen dan mahasiswa. Pengembangan riset serta produk-produk inovatif menjadi solusi atas permasalahan yang ada pada masyarakat. Unesa, rumah para juara. Ekosistem yang mendukung dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, kompetitif, dan berwawasan global sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi adalah kunci kemajuan dalam upaya menjadi kampus berdaya saing global. Unesa berkolaborasi dengan sejumlah institusi berskala internasional, baik di bidang industri, pemerintahan, maupun institusi pendidikan. Naik kelas dengan kelengkapan fasilitas. Sebagai wadah dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi mahasiswa, Unesa juga terus mengembangkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Gor Futsal Internasional, Asrama Kontainer, Sport Center, Pusat Bahasa, Geraha Unesa, Student Activity Center, Jogging Track, Lapangan Berkuda, Gor Basket Internasional, Unit Kegiatan Mahasiswa, Seni, Pengembangan karakter dan kepribadian, olahraga, aktivitas outdoor, Unesa, 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 satu langkah di depan. catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik.
Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, Unesa menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan, pelestarian seni tradisional, ilmu keolahragaan, serta ramah disabilitas. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, Unesa kini mengelola 7 fakultas yang terdiri dari 73 program studi S1 dan D4 serta 23 program studi pasca sarjana. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Program Pasca Sarjana. Memiliki 2 klaster keilmuan, program studi berbasis kependidikan dan non-kependidikan, Unesa senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, memupuk tradisi ilmiah dalam penelitian, menggelorakan semangat pengabdian pada masyarakat, berjejaring berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Di usia ke-56 tahun ini, kami dengan bangganya mengajak Anda untuk lebih dekat dan mengenal tentang Unesa. Kami terus berkomitmen tidak hanya menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi tenaga pendidik profesional masa depan, juga sangat berfokus untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, tangguh, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi pada siapapun, berbudaya yang humanis dengan spesifikasi yang unggul dalam hal seni, olahraga, dan pendidikan disabilitas yang komprehensif. Pendidikan tak hanya menjadi intisari keberadaan, tetapi juga menjadi nafas perjuangan. Unesa menjadi salah satu kampus penyelenggara program pendidikan profesi guru yang menghasilkan tenaga pendidik profesional. Unesa terus menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan sebagai stimulus untuk mengembangkan sumber daya dosen dan mahasiswa. Pengembangan riset serta produk-produk inovatif menjadi solusi atas permasalahan yang ada pada masyarakat. Unesa, rumah para juara. Ekosistem yang mendukung dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, kompetitif, dan berwawasan global sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi adalah kunci kemajuan dalam upaya menjadi kampus berdaya saing global. Unesa berkolaborasi dengan sejumlah institusi berskala internasional, baik di bidang industri, pemerintahan, maupun institusi pendidikan. Naik kelas dengan kelengkapan fasilitas. Sebagai wadah dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi mahasiswa, Unesa juga terus mengembangkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Gor Futsal Internasional, Asrama Kontainer, Sport Center, Pusat Bahasa,
Geraha Unesa, Student Activity Center, Jogging Track, Lapangan Berkuda, Gor Basket Internasional, Unit Kegiatan Mahasiswa, Seni, Pengembangan Karakter dan Kepribadian, Olahraga, aktivitas outdoor, Unesa, 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 satu langkah di depan. Unesa. Ya, ya, indah. Telegramnya tak buka apa ya? Telegramnya tak buka apa ya? Supaya peserta bisa ngirim pesan misalnya izin kan? Dibuka sekarang ya? Nurul Lailatul. Tapi itu belum dibagikan ya dari modal. Dedok Kohos. Telegram di mana? Kita. Oh yes, berkap ya indah wes. Oh iya wes. Dan sesi oh pandang.
Halo, cek suara MC-nya terdengar nggak? Jelas? Jelas? Oke. Aku sendiri ini kok. Nganu mudi. Honornya gede banget. Dipindahkan ini apa? Tak atur aja. Umpan misalnya, belum burung. Iki mama juga kira aku gak bisa ngambil itu kali. Iki urung tak spotlight lali. Berani cak.
Sepertinya progresif dengan Pak Azhar gimana? Dereng. Ngene iki carane kin aku iso metu delok anu piye? Delok apa? Delok Siapa? prom, delok prom. Kru. Kan itu tak anu. Oh, balane ngene nang ngene. Kayak sudah full. Jare Pak Azhar, ketemu Pak Azhar, buketnya itu udah dikasihkan bukti materinya. Coba delok nggonku. Iya. Apa tene? Iki ngono tak spotlight. Bisa. Apa ya aman? Manis. Jam 10.15 ya. Oh iya, aku tahu. Kon tak kirim nama apa ya? Anu pesan sih wes. Presensi. Lagi dikirim yang kowe tok, belum dikirim yang aku. Tak kirim yang apa? Sambutan gimana? Belum. Dek Simro pakai duit katanya insya Allah dia operasikan sendiri. Soalnya belum dikasih. Itu buketnya kan udah dikasih Pak Azhar ke mobil. Sudah dikirim katanya. Nah, yang dikirimnya Muti kalau Pak Azhar, Mbak Muti yang dikirim yang grup besar. Wah, Muti suruh kirim lagi materinya buketnya. Di grup besar aja wes gak apa-apa. Yang grup sosial inclusion itu. Tambahannya yo, tak omongin. Yang terhormat Bu Iis Gunawan. Coba sih, belum dari sama apa pakai HP sampean? Ya kurang cerah. Iya. Kasih lihat HP ku. HP aku guys, anu. HP ku mah tak kok dia. Iya, Kak. Sebulan kamu taruh ke posisi. Lihat ini, lihat ini. Oh iya, kono dibaca. Spend. Wis toh, wis ana participant ya toh. Dek jajal anu duduk aku no, Chris. Dipindah di sini. Oh iya. Burem. Kenapa? MC burem. Makanya. Ya Allah, ini adalah di sini nggak bisa toh. Bisa enggak ya? Tapi Ada kameranya. nanti itu sangat kalau mesti ya, enggak cuma dari Makanya posisi. ada laptop komputernya kecil komputernya kecil
Gitu kan? Informasi kita harus berbicara juga persaingan di dalam gitu. Persaingan di dalam itu kan berat. Ada Inggris lawan Prancis, Inggris lawan Jerman, Inggris lawan negara-negara kecil ya. Udah punya data soal supremasi belum? Aku bingung baru lain. Gimana kan? Udah punya data supremasi belum? Susah. Khawatir nanti orang nanya. Supremasi itu kan, aduh, kepemimpinan mutlak tuh supremasi. Kalau topik sebelum ini yang saranin nih. Tulis. Minta ditulis. Hello, Prof. David Evans, PhD. MP Good morning. MP itu terkenal tuh. Halo, pagi. Oh, yes. Di Inggris MP itu. Hello, Prof. It's nice to see you. How are you? I'm good, thank you. How are you? Okay. Thank you. It's nice to see you. Tapi sernya concern kayak ini ekonomik enggak gitu, terus jadinya diganti jadi supremasi kemarin. Punya aku hilang sih. Oh gitu gini deh. Kalau economic development ya. You punya data ini nggak? Kalau kita misalnya bertahan dengan economic development, punya data nggak? Economic development. Cuma dari foreign policy-nya si Theresa May, dia bilang dia bisa mempertahankan economic development walaupun Brexit terjadi, mereka tetap bakal jadi. Hello, good morning, Dr. Kathy. Theresa May ya, economic development betul ya. Oke. Ya sepanjang you bisa punya data itu bagus. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. How are you? I'm very well. How are you? I'm fine too. I'm fine. That's good. It's really nice to see you. Yeah, it's lovely to be part of this. Thank you very much for the invitation. Yeah, thank you so much. 2019 itu before My Brexit, pleasure. harusnya jadi prior to Brexit. Itulah perlunya timeline. Persis seperti yang Terima lakukan. Ya. Saya juga udah minta untuk bikin analytical year bergerak matriksnya dari 2016 sanction EU yang dikasih itu ya. Kalau begitu nanti ada satu subbab sebelum perkembangan sebelum 2016 ya. Oke. Berarti sebelum Theresa May berarti. Iya. Jadi intinya begini, ada saat Theresa May masuk, dia akan mengelola Brexit kan. Yes. Dan dalam mengelola Brexit itu ada please find, saya tulis dulu, aku tulis sebentar ya. Yes. Please find Theresa May's policies with regard to Brexit ya. With regard nggak pakai S ya. Brexit. From jadi Z Brexit. From macro. Menjelaskan apa itu. Kalau aneh ya itu 10 sampai itu. Seumpama itu kurang jelas ambil itu enggak apa ya? Dicetak pasang tulisannya. Tidak ditambah tampilan-tampilan gitu kan. Ini enggak keterusan. Wah, lele menyolok, bro. Ngawur. Yuk.
Lampunya meneng. Iku sok gak mirror iku. Wis ndak mirror. Iku coba klikin sik mirror video. Nah, ya kan ngono apa piye sak senengmu. Ditampilin video ya. Dalam video. Oh, iya. Iki HP kan. Oh iya, ayo, udah, Dek. Udah dalam kok. Kete little co-host. Prof David udah lah. David Evan kan ya namanya ya. Denis. Gitu. Catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik. Gambarnya tidak keluar. Perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, Unesa menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan, pelestarian seni tradisional, ilmu keolahragaan, serta ramah disabilitas. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, Unesa kini mengelola 7 fakultas yang terdiri dari 73 program studi S1 dan D4 serta 23 program studi pasca sarjana. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan, Laptopnya kentang. Dimulaikah Pak Asar? Ini 1000 partisipan. Tadi kan udah sesi sama enggak kan? Belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni memerlukan kualitas hubungan-hubungan pada semua tingkat, merupakan komitmen untuk perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial dalam lingkungan ekologis yang seimbang. Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses yang mengakomodasi mereka dalam kerangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat yang dapat menguntungkan semua anak. Mendidik anak penyandang kebutuhan khusus merupakan tugas bersama dari orang tua dan para
Sekarang 10 lebih 5 nggak apa-apa cuman. Aku gak kuat sih. Tapi Nanti kan OBS ya apa ya? Double iki pisan to. 10 Gak bisa 15. yo. Yo iki kok ngirim anu iki absensi. Buka loh. Tapi sak yo absen. Wes. OBS ku gak kuat. Kono gak ono OBS ya? Yo OBS ku gak apa-apa, tapi gak iso ke cam. Aku iki lho, soalnya aku wis mlebu yo, iki wis maksimal percaya. Udah dimulai kah Pak ya? GPS ini gak iso iki. Berarti kan iki nek kudu mandek bro. Iki yo. Iki outen sih kok. Ini meeting lho. Dimulai kah? Kita live streaming iki. Yang bukaannya iki ketara iki. Gak perlu kerja dek kene. Suaranya tuh gak perlu dek kene. Udah. Coba ngomong halo. Oh nggak ada. Audio sama kita ini gak perlu. Audio ini iku ngeset Pak Asar ya. Ini. Disuapin lah, disuapin. Put, iku suaraku tuh gak masuk. Iya, soalnya di ini. Pak Widya sama Kak Cud udah masuk belum? Buka dulu udah. Pak Wakil ya kan? Belum, 10.15 masuknya. Oh. Jadi Buka tuh, sekarang apa? gue metu soalnya. Ya iki kan iki sik 194 ya. Oh kan, aku kudu rolekan mlebu kene. Iki iso gak sih guys? Berarti anu ya, bocah ngomongi. Bocah demi ojo anu sih. Jangan di admin dulu. Abdillah kepental. Biar Abdillah bisa. Tak coba terus ya. Kameranya nyala tuh. Ini kok gak audionya nomor dulu ya? No, iki nggon aku e. Ada di tab. Hah? Iya, sebentar ya. Ya. Pak, dimulai sekarang kah Pak Hasan? Sama. Masuk gak sih suaranya? Insya Allah ya. Halo, dimulai kah? Berarti kita kudu matiin sing share screen. Iya, saya Wahyu kepental. Aku nih Wahyu ndi, Cak? Udah ya. Oke. 1. Si aku tadi Mas. Dimulai sekarang kah? Gak ada aku sih. Mulai ta, saya kita. Rek, dimulai sekarang kah? Pak Heri masuknya 10.15 Pak. Jadi beliau bisa itu sesuai acara. Jadi sekarang boleh di itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, ladies and gentlemen.
Hormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Salim MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia Surabaya. The Honorable Dr. Muhammad Nur Salim MSI, as the Dean of Education Faculty, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Herianto Susilo SPD MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. The Honorable Mr. Herianto Susilo SPD MPD, as the Vice Dean of Student and Alumni Affairs in Faculty of Education, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Asri Wijastuti SPD MPD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. The Honorable Dr. Hajah Asri Wijastuti SPD MPD, as the Head of Special Education Department, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Pamuji MKes, selaku pendamping kemahasiswaan jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. The Honorable IRS Pamuji MKes, as the Student Advisor of Special Education Department. Yang terhormat kepada Ibu Iis Hendro Gunawan, selaku Ketua Dharma Wanita Surabaya. Sudah ada yang baik, Pak. Jadi itu. Oke. Miss Iis Hendro Gunawan, as the Head of Dharma Wanita Surabaya. Yang terhormat kepada Presiden GCI Jawa Timur. The Honorable President of GCI East Java. Yang kami hormati para pemateri kita hari ini, Profesor David Evans PhD dan juga Dr. Katie Little. The Honorable, our invited speakers today, Professor David Evans, PhD, and Dr. Katie Little. Yang kami hormati kepada Saudari Tuti Mulyani, selaku mahasiswa inklusif jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. The Honorable Tuti Mulyani, as inclusive student of Special Education Department, Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati kepada Saudari Miftahul Jannah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. The Honorable, our Sister Miftahul Jannah, as the Head Student Association of Special Education Department. Serta seluruh peserta webinar internasional yang berbahagia. And all the webinar participants. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar internasional dalam keadaan sehat walafiat. First of all, let us pray and praise to God because of His blessing and mercy. We can come together without any obstacle with healthy condition in this international webinar. Pada hari ini, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa mengadakan acara yang mengusung tema Inclusive Education Implementation Best Practice in Australia. Today, the Student Association of Special Education, Faculty of Education, Universitas Negeri Surabaya present an international webinar with the theme Inclusive Education Implementation Best Practice in Australia. Kami selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. We, as Master of Ceremony, we would like to say the structure of this event. Yang pertama, pembukaan. First is opening. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Universitas Negeri Surabaya, Mars Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Mars Pendidikan Luar Biasa. Second is rendition of Indonesia's national anthem, March of Universitas Negeri Surabaya, March of Faculty of Education, and March of Special Education. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Third is welcome speech. Yang keempat, acara inti. Fourth is plenary event. Dan yang terakhir, penutup. The last is closing. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah.
The first agenda is opening. Let's open this International Webinar today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Universitas Negeri Surabaya, Mars Fakultas Ilmu Pendidikan dan Mars Pendidikan Luar Biasa. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. The second agenda is singing Indonesia's national anthem, March of Universitas Negeri Surabaya, March of Faculty of Education, and March of Special Education. To the committee, we please you. Ditaruh di kamar paling depan. Awakmu gak nyebut letter aku. Durung sih. Si anu absen dulu. Si jenengmu apa toh? Abdillah. Nek iki engko sik ae. Kepas materi. Ya. Oh sih. Tapi jenengku enak kan OBS. Ono, iya OBS Abdillah. Aku sing support aja. Ya. Iki sampe tak pateni. Anu tak pateni. Iki bunyi. Laptop terus. Kenapa menggunakan itu? Hah? Itu udah masuk ke kuis. Masih sampai Surabaya mengembangkan ilmu pendidikan.
pendidikan, didik putra bangsa, mencetak insan yang cerdas dan kompetitif, belajar menjadi profesional, paham teknologi, demi masa depan generasi Indonesia, menggapai cita-cita gemilang tujuan kami. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami mengingatkan kepada seluruh peserta webinar internasional untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom dan juga live chat YouTube. Jangan lupa untuk men-screenshot atau meng-capture bukti Google Form untuk digunakan pada absensi kedua. Before we move to the next agenda, we kindly remind to all webinar participants to do the attendance in the link that we have shared on room chat Zoom and live chat on YouTube. And don't forget to capture and screenshot the attendance in Google Form that will be used in the second attendance. Selanjutnya masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Muhdi Abdillah. Kepada Muhdi Abdillah kami persilahkan. The next agenda is welcome speech. The first speech is from our head of this international webinar, to Muhdi Abdillah. Time and place are yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, teruntuk tamu undangan yang terhormat dan juga teruntuk semua peserta webinar internasional dimanapun berada. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa sambutan, namun sebelumnya ada beberapa pihak yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Nur Salim, MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat, Bapak Herianto Susilo, SPD, MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Ibu Dr. Haji Asri Wijiastuti, SPD, MPD, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan teruntuk Bapak Dr. Andes Pamuji, MKes,
selaku pendamping kemahasiswaan jurusan pendidikan luar biasa. Yang terkhusus juga teruntuk pemateri kita di pagi hari ini, Profesor David Evans, PhD, dan Dr. Kathy Little. Untuk semua panitia webinar internasional yang bertugas di pagi hari ini, saya ucapkan salam solidaritas juga teruntuk Saudari Miftahul Janas sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di webinar kali ini kita akan mengusung beberapa materi, salah satunya tentang keberagaman. Keberagaman adalah jiwa yang hidup pada bangsa yang besar dan majemuk. Kami datang untuk mensosialisasikan indahnya keberagaman dalam memaknai disabilitas dan budaya inklusif antar negara. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap individu yang terlahir di dunia itu memiliki anugerah dan memiliki perbedaan yang butuh dihargai? Bersama Universitas Negeri Surabaya dan The University of Sydney sebagai partner Agent of Change program pengembangan budaya inklusif, kami harapkan atas apa yang akan kami sampaikan di webinar kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengembangkan budaya inklusif lebih baik lagi di negara kita. Saya sampaikan untuk update dari peserta webinar kali ini, pendaftar mencapai 7.500 peserta yang tersebar pada sosial media kami, baik Telegram maupun sosial media pendukung. Dan untuk media webinar kali ini kami menggunakan Zoom Conference dan juga YouTube Streaming. Diharapkan semua peserta dimanapun berada dapat senantiasa dimudahkan untuk menjalankan aktivitasnya dan dapat mendapat ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini melalui webinar internasional kami. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Mudi Abdillah atas sambutannya. Thanks to Mudi Abdillah for the speech. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa kepada Saudari Suaranya MC masih di mute. Suaranya MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Mudi Abdillah atas sambutannya. Thank you to Muhdi Abdillah for the speech. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa kepada Saudari Miftahul Jannah. Kami persilahkan. The second speech is from our Head Student Association of Special Education. To Miftahul Jannah, time is yours. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Nur Hasan selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Salim selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Bapak Herianto Susilo selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dan yang terhormat Ibu Asri Wijiastuti selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Yang saya hormati Bapak Hmj selaku Pendamping Kemahasiswaan Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Dan yang terhormat Profesor David and Miss Kathy selaku pemateri webinar pada hari ini. Serta panitia dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar dan undangan yang telah hadir di acara webinar pada hari ini. Serta saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pendukung acara webinar kali ini. Dan harapan kami acara webinar kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.
Selanjutnya saya ucapkan permohonan maaf apabila panitia penyelenggara masih belum maksimal dalam menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah atas sambutannya. Thanks to Miftahul Jannah for her speech. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Asri Wijiastuti, SPD MPD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Kepada Ibu Dr. Hajah Asri Wijiastuti, SPD MPD, kami persilahkan. Well, the next speech will be delivered by Dr. Hajah Asri Wijiastuti, SPD MPD, as the head of Special Education Department. To Dr. Hajah Asri Wijiastuti, SPD MPD, time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you to each and every one of you for being here today at this wonderful place from your home. My name is Asri Wijiastuti. It is such an honor for me to speak on behalf of the organizer. Let me begin by giving you a warm welcome to international webinar with tema Social Accessibility and Culture Inclusion in Indonesia and Australia. Before we get started, I would like to express my appreciation to our Rector, Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, our Dean, Dr. Muhammad Nur Salim MSI, and Vice Dean, Mr. Herianto, Professor David Evans, and Dr. Kathy Little as speaker, and committee, who generously help us make this webinar come true. We would not have done it without you. In today's webinar, we would learn social accessibility and culture inclusion in Indonesia and Australia. Fostering and building a culture of inclusion is important for all people to change their mindset on the existence of people with disabilities. The essence of inclusion lies in the way of thinking of each of us. Therefore, through this webinar, let's get together to see the human of the potential that can be given, not the obstacles. Well, I don't want to take too much of your time. I need to hand over it to Mr. Muhammad Nurul Asar, our today's MC, to introduce our guest speaker to all of you. I would like to say once more on behalf of this webinar organizer, welcome. It is great to see so many of you here. Selamat berwebinar, semoga sukses dan barokah, dan semuanya ini saya lihat ada sekian ribu, banyak yang dari warga Indonesia. Mudah-mudahan apapun yang akan kita lakukan
menjadikan inklusi menjadi bagian apa yang sudah kita pikirkan. Jadi memandang manusia sebagai manusia, tidak lagi melihat fisik ataupun kekurangannya. Selanjutnya kami mohon nanti Bapak Dr. Muhammad Nur Salim untuk membuka acara webinar internasional kali ini. Terima kasih telah bersedia untuk menemani kegiatan mahasiswa kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Hajah Asri Wijastuti SPD MPD atas sambutannya. Thank you to Dr. Hajah Asri Wijastuti SPD MPD as the speech. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Iis Hendro Gunawan selaku Ketua Dharma Wanita Surabaya. Kepada Ibu Iis Hendro Gunawan, kami persilahkan. The next speech will be delivered by Ms. Iis Hendro Gunawan as the head of Dharma Wanita Surabaya. To Ms. Iis Hendro Gunawan, time is yours. Masih mute, Bu. Masih mute. Wis, ngapunten masih mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Surabaya, Bapak Profesor Dr. Nur Hasan, MPD, yang selalu bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, utamanya untuk Indonesia Inklusi melalui Surabaya, yang sangat layak untuk anak-anak dalam hal pendidikan ataupun untuk akses sosial. Yang saya banggakan juga Prof. Budi yang mungkin hari ini hadir, yang saya cintai Bu Asti yang tadi sudah membuka prolog sebelum saya, matur nuwun, sudah berada di webinar ini dan mengajak seluruh mahasiswa untuk bersama-sama lebih lagi paham tentang sebuah inklusi pendidikan dan akses-akses sosial yang ada di Indonesia dan juga di Australia. Yang saya banggakan tentunya PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, seluruh mahasiswa dan sivitas akademika yang ada di sana, dan juga para narasumber, Bapak David, kemudian Pak Eko, dan juga ada Bu Kesti Little yang nantinya akan memberikan kepada kita tentang bagaimana supaya masyarakat Indonesia lebih lagi bisa mengenal kesetaraan tanpa diskriminasi, dan seperti disampaikan oleh Bu Asti bahwa kita akan memandang manusia sebagai manusia seutuhnya tanpa adanya label apapun yang ada pada dirinya dan beserta dengan segala kekurangan yang menurut kami adalah sebuah kelebihan, karena mereka yang memiliki keterbatasan kata sebagian orang ternyata punya kemampuan yang luar biasa, bahkan melebihi kita yang tanpa label apapun. Saya Ketua Dharma Wanita mau sedikit menceritakan tentang apa sih sebenarnya Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri aparatur sipil. Kebetulan saya adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, yang di dalam struktur organisasi dan rencana 5 tahun organisasi kami memuat tentang adanya pendidikan yang setara, dan kami juga mendukung goals yang sudah dibuat oleh PBB melalui Sustainable Development Goals-nya yang anti diskriminasi dan juga
pembelaan terhadap perempuan dan anti kemiskinan. Kemudian kita juga penguatan ketahanan pangan menjadi program prioritas kami, dan kami sangat bahagia karena kami bisa didukung oleh semua elemen sesuai dengan goals yang ke-17, kerjasama multi pihak. Kami bahagia bisa berjabat tangan, bisa berjabat hati, merangkul semuanya. Dan tentunya mungkin kita dirangkul ya, karena Dharma Wanita adalah organisasi para ibu yang kita hanya punya kesiapan untuk mendukung semua kepatuhan, mendukung semua program, dan mendukung semua tujuan pemerintah. Dan kami memang berniat untuk bisa terlibat dalam seluruh proses pembangunan agar Indonesia maju yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan Indonesia inklusi bisa terwujud dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Dharma Wanita dengan segenap jajaran kami dan seluruh anggota kami untuk mendampingi suami kami yang merupakan aparatur sipil negara menjalankan tugasnya dengan baik. Selamat berseminar, dan sekali lagi kepada Unesa, PSLD, Bina Anak Istimewa, dan juga FKKSI, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Inklusi di Surabaya, yang membawahi 52 sekolah inklusi SD dan 26 sekolah inklusi SMP, serta beberapa lembaga terapi, bisa belajar dan juga menyaksikan serta tahu, paham tentang akses dan juga kemana kita bisa memperjuangkan hak-hak dan juga mengajak mereka para disabilitas yang sebenarnya mereka sangat able dan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Iis Indro Gunawan selaku Ketua Dharma Wanita Surabaya atas sambutannya. Thank you so much to Iis Indro Gunawan for the speech. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Presiden GCI Jawa Timur. Kepada yang mewakili kami persilakan. The next speech will be delivered by President of GCI East Java. To the representative of GCI President, time is yours. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Good morning everyone, good afternoon for our overseas friend in Sydney. I would like to send my greetings, gratitude to Bu Iis Hendro Gunawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, to our Honorable all Unesa Rector and Deans, Unesa Team, Unesa Hmj Plb Prof Budi, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Bambang Yulianto, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Dr. Sujarwanto, Ketua Pelaksana Muhdi Abdillah, Muhammad Nurul Azhar, as today's moderator, our special guest, Pak Eko Ramaditya Adhikara, consultant and blind novelist and motivator, our overseas guest and speaker, Professor Dr. David Evan, and also Dr. Katie Liddell from the University of Sydney. How are you, mate? Also, I would like to say hi to Ibu Agil, that always highly motivated, and to all the participants. Allow me to introduce about JCI. JCI itself is the NGO and non-profit young global organization that already in 108 countries. We are affiliated with UN, with our mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. And our vision is to be the leading global network of young active citizens. That's why our focus right now is developing leaders in the changing world. And this is alignment with Indonesia government's mission to build Indonesia Maju for better human being to the world. We're developing young leaders with 4 main pillars. First pillar is individual pillar, so people in JCI can have a better mindset, individual development.
social pillar, like the one we did with Unesa, Dharma Wanita, for work for autism during this month of April, or International Autism Day. And also we do have the third pillar, business pillar, to create business opportunity. And the fourth pillar is the international pillar, because now everything is borderless through internet. We want to inspire others by act locally and inspire global. And we are the JCI chapter East Java that partnering with Unesa, Dharma Wanita to support the movement and awareness about autism and disabilities. I can tell that this pandemic COVID-19 cannot stop the humanity to be creative, to be evolved, and to be better. Let this spirit keep on going and spread to all humanity with kindness, tolerance, and caring awareness as a human being to provide unity in the diversity with social accessibility from discussion from both countries, Indonesia and Australia, so we all can learn inclusive culture from each country. So without any further ado, I would like you guys to enjoy the international webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, good afternoon. Salam sejahtera, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam kebajikan, salam Indonesia sehat, and thank you so much. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andri Tejokusumo atas sambutannya. Thank you to Mr. Andri Tejokusumo for this speech. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Herianto Susilo SPD MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, sekaligus membuka acara secara resmi webinar internasional pada hari ini. Kepada Bapak Herianto Susilo SPD MPD, kami persilakan. The next speech will be delivered by Mr. Herianto Susilo SPD MPD as the Vice Dean of Student and Alumni Affairs, as well as to officially open this international webinars today. So, Mr. Herianto Susilo SPD MPD, it's yours. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Greeting to the Honorable Official from Unesa, Head of Special Education Department, Dr. Aja Astri Wijiastuti, distinguished moderator, keynote speaker, and all participants of today's webinar. First of all, as the Vice Dean of Student Affairs and Alumni, Faculty of Education, I would like to welcome you all to today's webinar. It's an honor for me to welcome you all the Faculty of Education Unesa. We have 7 departments, including Special Education Department. Faculty of Education is one of the most searched faculty by high school graduates in East Java Province, Indonesia. We also have strong commitment to contribute positively on the development of human resources and education in Indonesia, in particular disabilities empowerment are the strong field at Faculty of Education Unesa, among others. Therefore, to celebrate the World Autism Awareness Days, we hold the international webinar with the theme of the implementation of inclusive education. Best practice in Australia. I would like to welcome Mr. Professor David Evan from the University of Sydney, Australia. Nice to meet you. Also, I would like to say hi to Dr. Katie Little
also from the University of Sydney, Australia. Thank you for joining us. We really hope we call extend or collaboration into other activities such as joint research and visiting lecture. All in all, once again, thanks for all guests, speakers, communities, and participants. With this, I open today's webinar. Hopefully, the objective of today's webinar could be achieved. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seminar ini dengan sebaik-baiknya, terutama kepada adik-adik mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua narasumber, peserta seminar, baik dari kalangan Indonesia atau dari luar negeri. Semoga kegiatan seminar ini memberikan kontribusi yang nyata untuk membantu kita semua, terutama masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas. Tentunya kita harus bersama-sama. Dan semoga kegiatan seminar ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kami nyatakan seminar internasional dalam memperingati Hari Autism Sedunia tahun 2021 saya nyatakan dimulai. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Heri atas sambutannya. We really thanks to Mr. Harry for the speech. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini akan dipadu langsung oleh Bapak Muhammad Nurul Ashar, SPD, MED, selaku moderator. Kepada Bapak Muhammad Nurul Ashar, SPD, MED, kami persilahkan. To all of participants, now we come into the main point of this international webinar today, which will be delivered by Muhammad Nurul Ashar, SPD, MED, as the moderator today. Mr. Afsar, over to you. Thank you. Terima kasih banyak, Master of Ceremony. Sorry. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Herianto Susilo, the Honorable Vice Dean for the Students Affairs, Bapak Herianto Susilo, also the Head of the Special Education Department, Dr. Asri Wijayasuti MPD, and our partners for today's webinar, Ibu I. Sendra Gunawan, as the Head of Dharma Wanita Persatuan Surabaya, and also the representative from the GCI, Bapak Andri. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa webinar pada hari ini adalah webinar untuk memperingati Hari Kesadaran Autis Sedunia tahun 2021. So for today's webinar is to commemorate the World Autism Awareness Day in 2021. Untuk webinar kali ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa PIB Unesa. So this webinar maintained by the Students Union of the Special Education Department dengan dukungan dari Dharma Wanita Persatuan, GCI, kemudian BAIS dan YPCP Surabaya.
Without further ado, tanpa panjang lebar, before we start, I would like to tell you some of the rules that you have to follow for all participants. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa aturan yang harus Bapak Ibu ikuti. So first of all, please ensure that you muted all of your microphones. So Bapak Ibu dimohon untuk di-mute mikrofonnya selama materi berlangsung. Bapak Ibu bisa menyalakan ataupun tidak menyalakan video, tapi mohon untuk mikrofonnya di-mute. So for the first session, we will have the presentation from our speakers, and then it will be followed by the Q&A session. Jadi untuk sesi pertama adalah sesi paparan atau presentasi dari pembicara, kemudian baru kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu tidak bertanya saat narasumber menyampaikan materi. So for the questions, you can write down your questions on the chat room on the Zoom down below. Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan don't forget to mention your name and also your organization. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal organisasinya. And after the presentations, then we will go into the Q&A session. Setelah presentasi akan ada Q&A. Dan terima kasih banyak untuk partisipan pada hari ini. Saat ini ada hampir 1.000 partisipan yang bergabung, dan dari kolom chat tadi kita sudah tahu bahwa berasal dari seluruh bagian Indonesia. So thank you so much for all participants that have been joining us today. And as we can see on the participants, that is nearly 1,000 of Indonesians are joining us right now, and everyone is coming from the different parts of the Indonesia. Tanpa panjang lebar, kita akan mengundang pemateri pertama kita, yaitu Ibu Dr. Katie Little. So without further ado, so please we will have the first session with Dr. Katie Little. Hi, Dr. Katie. Hi. Hello, can you hear me? All right. Can you hear me? Yes, clearly. Yeah. Okay, wonderful. Yes, thank you so much for joining us. My pleasure, my pleasure. Now, would you like me to share my screen with the presentation? All right, before we start, we will read your biography first, and then we can move on to the presentation. Of course. All right. Untuk panitia, bisa dibantu untuk di-share screen biografi dari Dr. Katie Little. We will wait for the participants to share your biography. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah Dr. Katie Little. Beliau adalah dosen senior dari jurusan pendidikan khusus dari University of Sydney, Australia. Peminatan beliau adalah anak dengan spektrum autis, kemudian anak-anak yang membutuhkan dukungan yang maksimal, dan kemudian anak-anak yang membutuhkan bantuan positive behavior. Beliau adalah dosen, baik dosen di jurusan S1 maupun S2, dan beliau juga menjadi pembimbing dari beberapa mahasiswa yang mengambil penelitian di sana. Sebelum beliau menjadi dosen di University of Sydney, beliau adalah wakil kepala sekolah ya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah umum di area Sydney Barat. Dan beliau sudah memiliki banyak pengalaman mengajar di setting pendidikan anak usia dini, kemudian di sekolah dasar, dan juga di sektor pendidikan khusus. Dan beliau juga sudah pernah mengajar siswa-siswi dengan spektrum autis, siswa-siswi dengan hambatan perilaku, dan siswa-siswi yang membutuhkan dukungan yang optimal, baik di kelas umum maupun di kelas khusus. Dan sekarang beliau masih menjalin beberapa hubungan dengan sekolah-sekolah di area Sydney Barat. Wonderful. So, Dr. Katie, before we start, I would like to give some announcements to the participants. Jadi, Bapak Ibu sekalian, webinar ini adalah satu rangkaian dari serangkaian webinar yang akan kami adakan di jurusan Pendidikan Luar Biasa PIP Unesa. Nanti insya Allah di pertengahan tahun kita akan mengadakan webinar lain dengan tema tentang autism. Jadi semoga Bapak Ibu masih bisa bergabung dengan kami. So hopefully at the in the mid of this year that we will hold another webinar that will be talking about the autism. Dan Bapak Ibu sekalian, Dr. Katie Little hari ini akan menyampaikan materi terkait praktek terbaik pendidikan inklusif, karena ini adalah World Autism Awareness Day. Beliau akan sedikit terkait dengan hari tentang anak autis di sekolah inklusif, meskipun nanti lebih intensif di webinar episode selanjutnya. So, Dr. Katie, would you like us to share your screen, or would you like to share it by yourself? You have it up there, so that's fine with me, if that's okay.
Sure. Dr. Katie, I also will be the translator during your presentation, so maybe you could give me some time to translate it into Bahasa Indonesia. Is that okay? That's fine. That's perfect. Okay. If I forget to stop, just indicate to me and I'll take a breath. Sure, sure. All right. Dr. Katie, the stage is yours. Thank you so much. Before I begin, I'd just like to extend a very warm thank you to the honourable faculty members of Unesa for this very kind invitation to be speaking with you today and to help you celebrate World Autism Awareness Day, which was, of course, was yesterday, but aren't autistic people wonderful? And our students who we work with autism make us better teachers, better people, and a better community. So thank you for this invitation. Ya, terima kasih banyak disampaikan kepada seluruh anggota Fakultas Ilmu Pendidikan karena sudah mengundang beliau dan beliau menyampaikan selamat Hari Autism Awareness Day yang jatuh pada kemarin hari Jumat, dan tentu ini adalah momen yang luar biasa karena anak autis juga anak luar biasa yang bisa kita kembangkan. So my presentation today is going to be focusing around what are best practices in educating students with autism spectrum disorder, but focusing on an inclusive school setting. And it's going to be my experiences from here in Australia. And I'm hoping that a lot of what I talk about will resonate with you as educators and working in special education in Indonesia. Ya, jadi beliau akan menyampaikan praktek terbaik mengajar anak autis tapi di setting sekolah inklusif, dan ini berdasarkan pengalaman beliau di Australia dan berharap bahwa pengalaman beliau ini bisa kita terapkan di Indonesia. All right, if we could move to the next slide. Ya, yes please. Bisa ke slide selanjutnya? Yeah, next slide. I don't seem to have control. Yes. Slide selanjutnya? Yeah. Right. Thank you. So today, yes, I'm going to be just very quickly talking about what do we mean by best practice. And I'm not going to be looking at explicit teaching strategies as part of this presentation. It's going to be looking at, I suppose, bigger practices that we as systems and as sectors in terms of teaching need to be thinking about specifically with respect to students on the spectrum, and then giving you an overview of what we do in Australia with respect to systems and policy around the inclusive education of students with autism. Ya, jadi beliau dalam presentasi kali ini akan menyampaikan praktik terbaik, tetapi secara umum Bapak Ibu tidak secara spesifik, dan beliau juga akan menyampaikan bagaimana kebijakan dan penerapan dari pendidikan inklusif untuk anak-anak autis di Australia. Next slide, please. Slide selanjutnya. So what I mean by best practice and what is best practice for students with autism, I'm asking you to think about best practice in terms of these larger, more broader questions. So who are our students with an autism spectrum disorder? Why is best practice essential for our students with autism? When do we need to be thinking about aspects of best practice? Where does best practice occur? And how can we start to think about best practice with a specific focus around education for all students? Right. Di slide ini Bu Katie akan menjelaskan terkait praktek terbaik untuk anak autis, tapi sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu praktik terbaik. Mulai dari siapa siswa kita, kemudian mengapa kita memerlukan praktik terbaik, kemudian kapan praktik terbaik ini dilakukan, dan di mana settingnya, dan terakhir adalah bagaimana melakukan praktek terbaik tersebut. So next slide, please. Slide selanjutnya. Thank you. So before I get into answering those questions, I think it's important for you to understand the educational governance systems that we have in Australia. We have an overarching national or Australia-wide, a Commonwealth Department of Education, which is very much a regulatory body which looks after the policy and processes of education from early childhood right through to tertiary and vocational education.
Baik, di Australia sendiri Bapak Ibu untuk struktur dinas pendidikannya di sana, jadi ada dinas pendidikan yang kemudian itu mengatur seluruh aturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Australia, baik dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan vokasional. And then we have our state level governance in terms of education. So in Australia, each of our 7 states and 2 territories have their own Department of Education, but their function is more to operationalise the policy and processes and implement specific curriculum for all students, but it's specific to each state and territory. Oke, baik. Dalam setiap provinsi, dalam setiap state, Bapak Ibu, dan dalam setiap teritori juga memiliki dinas pendidikannya masing-masing, di mana dinas pendidikan tersebut yang akan menerapkan kebijakan, kemudian mengatur proses pembelajaran, ataupun mengatur kurikulum. Next slide, please. Slide selanjutnya. Thank you. So if I come back to my questions I asked around what constitutes best practice, my first question was, who are our students with autism? And in Australia, if we look at the most recent statistical data we have, which was from 2018, the prevalence rate for autism diagnoses for school-aged children, so aged 5 to 14 years, was at 3.2% of our population, which equates to approximately almost 100,000 school-aged children who have received a diagnosis of autism. Baik, terkait dengan anak autis yang ada di Australia, data terbaru ya, paling baru tahun 2018 dari Badan Pusat Statistiknya Australia menunjukkan bahwa jumlah anak yang terdiagnosa autis dalam usia 5-14 tahun itu ada sekitar 3,2% atau hampir 100.000 anak. Next slide, please. Slide selanjutnya. And if we look at the question of why do we need best practice? I'd like you to probably not spend too much time on this slide because there are a lot of policies that influence what we do in our school systems in Australia. But what I would like to emphasize is, I suppose, the movement from very broad international policy, such as the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, right through the national legislation, our national policy, how that devolves into state and territory policy, which then moves into school level policy, and then the individual classroom. So we have a lot of policy documents that we look to in terms of education of students with disability generally, but they are all part of a broad connection of framework of policy, and all of them relate specifically to students with autism. Oke, jadi beliau tidak akan menjelaskan terlalu banyak terkait dengan kerangka kebijakan, tapi beliau menyampaikan bahwa kerangka kebijakan yang ada di layar slide saat ini sangat mendukung dan terkait dengan anak-anak autis, baik dari level internasional, bisa Bapak Ibu lihat sudah ada konvensi PBB terkait hak-hak penyandang disabilitas, kemudian diturunkan lagi di legislasi nasional di Australia, kemudian sampai yang paling bawah di masing-masing anak, yaitu melalui penyesuaian, dan kemudian ada juga program pembelajaran individual. So when I talk about the why is best practice so important, the first point is that we are mandated by our policy and our processes to provide best practice for students with autism. Ya, dan kenapa kemudian penting ada best practices untuk anak autis? Karena ini sudah menjadi kewajiban yang harus kita penuhi karena merupakan tuntutan dari kebijakan atau tuntutan dari hukum. Next slide, please. Slide selanjutnya. And although as teachers and educators we are mandated by policy, for me particularly, I think we need to look more personally at what does it mean for a student with autism to be engaging in best practice. So when we look from an
autistic students' perspective, there are a number of reasons why best practice is critical to their education. Ya, jadi meskipun seluruh siswa disabilitas itu juga memerlukan best practices, tapi dalam kajian kita bahwa kenapa kemudian anak dengan spektrum autis itu jauh lebih membutuhkan terkait dengan praktek terbaik untuk pelaksanaan pendidikannya. A recent report undertaken by the Australian Autism Alliance in 2018 found that most of our students with autism were faring far worse than other cohorts of students with and without disability right across the educational spectrum. So from very early years learning through schools and even into further and higher education, our students with autism were performing at a lower level or with lower expectation. Salah satu alasannya adalah anak-anak di spektrum autis itu ternyata perkembangannya jauh lebih buruk ketimbang anak-anak di kelompok disabilitas ataupun non-disabilitas lainnya. Baik pembelajaran usia dini, kemudian di sekolah, sampai dengan di perguruan tinggi. And this poorer performance was a result of lower expectation by educators and people working in schooling sectors, and the constant stereotyping of low expectation and just assuming that because a student has an autism diagnosis that they don't possess the requisite skills or abilities to engage in the learning process. Oke, dan kenapa kemudian hal itu terjadi? Salah satu alasannya adalah ekspektasi kita yang terlalu rendah terhadap anak-anak dengan spektrum autis, atau asumsi-asumsi kita yang nampaknya sangat merendahkan kemampuan dari anak-anak dengan spektrum autis. A second feature that resulted in our students with autism performing more poorly was that our classroom teachers and our personnel making decisions about students had a very poor understanding of exactly what autism was and what it meant for a student to receive a diagnosis of autism and the impact of autism on a student's learning. Ya, dan alasan kedua adalah pemahaman yang masih kurang, baik oleh guru ataupun orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak autis, terhadap apa sih autis itu, kemudian dampaknya apa terhadap pembelajaran bagi anak dengan spektrum autis. So this poorer understanding of teachers meant that teachers were not making adjustments or modifications to the learning environment for students with autism, and they were also not providing the support that an autistic student required for their social and emotional well-being. So as educators, in terms of providing a quality learning environment, we need to be more mindful about upskilling ourselves and understanding the nature of an autistic spectrum disorder. Ya, pemahaman yang masih rendah ini kemudian berdampak pada Bapak Ibu guru tidak melakukan penyesuaian ataupun modifikasi untuk siswa-siswi dengan spektrum autis. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi melakukan penyesuaian lingkungan belajar untuk mereka, sehingga kemudian ini tidak tercapai atau tidak sesuai dengan karakter dari peserta didik dengan spektrum autis. So to answer that why question, why is best practice necessary for students with autism? Because we want to provide environments where there are high expectations, quality teaching, and from a social justice perspective, as educators, we have a responsibility to provide a quality environment for all students. Ya, dan terakhir dan juga tidak kalah penting adalah dukungan kita terkait dengan kondisi sosial dan emosional. Dalam hal ini kita sebagai guru memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kita menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa termasuk siswa dengan spektrum autis. Next slide, please. Slide selanjutnya. In Australia, we have, and can you just click again? There's going to be some text coming up on that. Bisa diklik lagi karena ada teks yang akan muncul. Okay. Thank you. Thank you. In Australia, we have a specific piece of legislation called the Disability Standards for Education, which mandates for every educational sector how to make each sector responsible
for education to be accessible for students with disabilities in areas of enrolment, participation, curriculum development and accreditation, student support, and harassment and victimization. Baik, di Australia ada satu aturan nasional terkait dengan standar untuk pendidikan bagi penyandang disabilitas, yakni tahun 2005, di mana semua sektor pendidikan tidak terkecuali harus memastikan sekolahnya atau pendidikannya aksesibel, baik terkait pendaftaran, partisipasi siswa, pengembangan kurikulum, akreditasi, layanan dukungan, bahkan sampai upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan ataupun bullying terhadap siswa-siswi disabilitas. Next slide, please. Slide selanjutnya. Thank you. The disability standards for education then I think are very important for us in Australia to start to respond to that when is best practice necessary question, because it asks us to think about providing education for all students, including students with autism, that they are able to access and participate in all aspects of schooling as their same-aged peers. So it encourages us to think about including students with autism from a very early age. If we expect our students without autism to be attending preschool and early school services, then we should be expecting our students with autism to be engaging in the same opportunities. Ya, baik kapankah kemudian kita perlu menerapkan praktek terbaik bagi siswa-siswi dengan spektrum autis? Salah satu hal yang perlu kita jadikan perhatian adalah memastikan mereka bisa terlibat penuh dalam aktivitas pendidikan dengan siswa-siswi lainnya dari usia yang masih dini ataupun dari sektor pendidikan yang masih paling bawah. So when should best practice for students with autism occur? It should occur from the very outset of schooling. Prior to schooling, experiences should be inclusive of students with autism, and as they transition into school and secondary school and workplace, it is critical to maintain their engagement and involvement on the same basis as their same-aged peers. Ya, dan kapan dilakukannya? Berarti mulai dari awal mereka sekolah, bahkan saat mendaftar, kemudian sekolah menengah, di transisi, kemudian sampai sekolah tinggi, kita harus memastikan bahwa anak-anak dengan spektrum autis tetap bisa ikut dalam pembelajaran yang menggugah dengan teman-teman lainnya, dengan pembelajaran yang sama dengan siswa-siswi lainnya. Next slide, please. Slide selanjutnya. So if we ask ourselves now, where does best practice occur for students with autism? We need to think very carefully about the learning environments that we create for our students with autism. And in Australia, our students with an autism diagnosis can be enrolled in 3 types of settings. Ya, kemudian di mana siswa dengan spektrum autis bisa memperoleh layanan pendidikan yang baik. Ini adalah khusus di Australia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah di sekolah umum, di mana kebanyakan siswa autis berada di kelas reguler. Kemudian di sekolah umum tapi di kelas khusus, atau juga di sekolah khusus atau SLB. The preferred option for students with autism with respect to enrolment, and the most popular option for students with autism, is in a mainstream school, in a mainstream class, with their same-aged peers and accessing the same physical space, the same curriculum space, and in a regular setting. So they're not separated into separate classes, but actually being a part of, more than just geographically included, but actually authentically included in a regular class, in a regular school. Oke. Dan di Australia sendiri, Bapak Ibu, pilihan yang paling populer sekaligus yang paling direkomendasikan bagi siswa-siswi dengan spektrum autis adalah bersekolah di sekolah umum. Di mana di sekolah umum ini mereka juga belajar di kelas reguler, jadi bukan di kelas khusus. Sekali lagi ini adalah yang direkomendasikan dan menjadi banyak pilihan. Di mana nanti di kelas umum tadi mereka belajar di lingkungan fisik yang sama dan pengalaman belajar yang paling tidak itu autentik sama, meskipun tidak sama 100%. Now, some students with autism may access what we call in Australia a support class, which is
a class which has a smaller class, smaller numbers of students, and it tends to be disability specific. So students with autism may access what is called an autism support class. The support class is still part of a regular school, but it is the class that the student attends. They are still enrolled as a student in the school, but their class is a specific class for students on the autism spectrum. Oke, kemudian layanan kedua adalah siswa-siswi dengan spektrum autis mengakses kelas khusus ya atau kelas dukungan begitu, dan kebanyakan adalah spesifik sesuai dengan jenis-jenis disabilitasnya. Jadi kalau siswa autis akan menuju ke kelas khusus untuk autis, di mana mereka akan mendapatkan pembelajaran tambahan di situ. And the third enrolment space for a student with an autism diagnosis is in a school for specific purposes. And usually it's our students who have quite complex and challenging needs, of which autism may be their primary diagnosis, it may not. But in these settings, they're very targeted and specific settings for students with disability. Ya, dan pilihan ketiga adalah di sekolah khusus atau di kalau di kita adalah SLB ya, Bapak Ibu, di mana ini dan Tuhan di I'm sorry, Dr. Kerry, I think we have some disruption. Panitia, bisa bantu di mute? Sudah? Thank you. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Di sekolah khusus, biasanya khusus untuk anak autis dengan hambatan yang sangat kompleks, ya. Jadi berdasarkan hasil diagnosa dan memang sangat spesifik dalam artian tempatnya dibedakan, kemudian layanannya juga sangat dibedakan. And in Australia, the decision for enrolment is made by the family. The family can choose where they would like their child with autism to attend, and it is supported by the school, but the final decision typically, in most cases, rests with the family. Oke. Untuk menentukan kira-kira anak autis di Australia itu bersekolah di mana, mereka biasanya mendapatkan dukungan diskusi dengan Bapak Ibu guru dulu, tetapi tetap yang menentukan adalah keluarga. Right, next slide, please. Slide 11. Yes. Yeah. Okay. Thank you. And we come to now the how question. Oops, no, Oops. Go back. Hello. Slide 11. All right. That's all right. I'll just keep talking while you get the slides up. Sure. But if we think about how do we engage in best practice? Yeah. It's important to think about curriculum. And we can talk about the learning environment, which is the where. We can talk about the quality of education, which is the why. But we really need to give some very serious consideration to the how. How do we create inclusive best practice for our students with an autism diagnosis? Ya, jadi tadi kita sudah bicara panjang tentang mengapa kita perlu best practices, memberikan yang terbaik untuk anak autis, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya memastikan lingkungan sekolah itu inklusif. So if we're thinking about being authentically inclusive and affording education on the same basis as their typically developing peers, then we need to be using the same curriculum. In which in Australia we do. All of our students who are diagnosed with autism, it doesn't matter what setting they're enrolled in, they still, in New South Wales, which is the state I live in, they still access the same syllabus and the same curriculum as their peers without disability. Oke, untuk memastikan bahwa pengalaman belajar anak autis di sekolah inklusif itu otentik, Bapak Ibu, jadi semua siswa autis di sekolah yang ada di Australia menggunakan satu kurikulum yang sama, termasuk di tempat Bu Kathy tinggal, yakni di New South Wales, itu juga menggunakan kurikulum nasional. So you can see the subject areas there that students study in primary. In secondary schools, again, students can choose the subjects that they enjoy. The only compulsory subject we have is English.
But it affords, this notion of choice affords our students on the spectrum an opportunity to choose subjects that they enjoy and that they are going to be successful in, because it might be an interest they have, it could be a particular skill that they possess. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana ada 6 area silabus ya, mereka menyebutnya area pembelajaran. Yang ini adalah compulsory atau wajib, tapi selain itu mereka boleh pilih mata pelajaran yang sekiranya itu sesuai dengan kemampuan ataupun minat mereka. So in secondary schools, students with disability or students with additional learning needs can access what's called a life skills syllabus. But at the end of year 12, which is their final year of schooling, all students are entitled to sit our national test, which is a higher school certificate. And that students with and without disability can still receive that accreditation at a national level once they've sat that final test. Oke. Jadi setelah mereka masuk di sekolah menengah, ada tambahan silabus atau pembelajaran terkait dengan keterampilan hidup yang bisa mereka pilih. Kemudian di akhir tahun ke-12 bersekolah, mereka harus mengikuti ujian nasional untuk menentukan terkait dengan menentukan kemampuan mereka yang diakui secara nasional. So best practice in terms of the how question is providing an inclusive curriculum which is provided by the syllabus documents and the assessment, the Australian curriculum, which I think Professor Evans is going to talk more about. Oke, untuk memastikan bahwa kurikulumnya inklusif, sudah disediakan dokumen yang mendukung hal tersebut, termasuk diantaranya adalah Australian Curriculum Assessment atau acara. Nanti Prof. David akan menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Next slide, please. Selanjutnya. So to finish up, thinking about best practice for students with autism, if we go back and look at what we've just briefly talked about, and I acknowledge it's very brief, but best practice is dependent upon school leaders and teachers having an authentic and honest knowledge and awareness about autism, what it is, what it looks like in different students, but most importantly, how having an autism diagnosis impacts learning and participation. Praktek terbaik untuk memberikan layanan bagi anak autis tergantung pada beberapa hal. Nah, salah satu yang paling penting adalah pengetahuan dan kesadaran dari pimpinan sekolah atau kalau di kita kepala sekolah dan Bapak Ibu guru terkait apa sih autis itu dan dampak kondisi autis terhadap pembelajaran dan partisipasi mereka dalam pembelajaran di sekolah. Best practice for students on the autism spectrum is a whole school responsibility. So it's not just up to individual teachers to accommodate for students on the spectrum. We need to be thinking about how we as a school community, be that in the environments we create or we build, or the curriculum we use, or the strategies that we use, how do we create an environment as a school that is inclusive for students on the spectrum? Yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa ini merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah untuk memastikan bahwa kurikulumnya inklusif dan pembelajarannya kita berikan kepada anak dengan autis itu juga inklusif. My next point, I think, is something we need to be very, very mindful of, and that is about including the voice of the student on the spectrum, being able to provide them with opportunities or agency in their learning, to be able to make choice and have their voices heard in the learning process, to be able to share with us what are their strengths and interests and how they would like to engage in learning. Poin penting lainnya yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah memastikan bahwa kita melibatkan anak autis dalam keputusan-keputusan yang nanti akan kita buat terkait pembelajaran untuk mereka. And finally, best practice for students on the autism spectrum is very much dependent on building and sustaining such valuable partnerships between families and schools. Families are our best resource as teachers,
And we need to be mindful that families know their children best. So best practice is going to be something that we do with families and with students, not about families and about students. Right. Untuk poin terakhir terkait best practice adalah kita harus membangun hubungan yang baik antara sekolah dan keluarga dari anak dengan spektrum autis dengan tujuan bahwa nanti hal-hal yang kita lakukan ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Dan ini bukan masalah hanya untuk keluarganya, hanya untuk sekolahnya, tidak. Tapi ini terkait sekolah dan juga keluarga. Jadi dua pihak tersebut sama-sama berperan aktif dalam pembelajaran bagi anak dengan spektrum autis. Next slide, please. Slide selanjutnya. Oh, thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you very much for the opportunity to speak with you today, and I hope it's been helpful for you. So thank you. Thank you so much, Dr. Kathy Little, for such a wonderful presentation. Boleh beri applause, Bapak Ibu, untuk Dr. Kathy Little. So Dr. Kathy will move on to the Q&A session, but right after the Professor David session. So maybe you could wait for a while for the Q&A session. All right. Thank you so much, Dr. Kathy. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung ke pemateri kedua, yakni Profesor David Evans. Panitia bisa dibantu untuk biografi beliau untuk ditampilkan. All right. Before I start to tell you about his biography, I just want to say hi to Professor David. Hi, Professor David. Are you here with us? I am, Asha. All right. How are you? Pagi. Pagi. Yeah. I know it's already afternoon there in Sydney, I guess. All right. Bapak Ibu, beliau adalah Profesor David Evans. Beliau adalah kepala jurusan dari jurusan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Dan beliau adalah guru besar di Sydney School of Education and Social Work di University of Sydney, Australia. Dan sekali lagi beliau adalah kepala jurusan atau ketua jurusan. Kemudian sejauh ini jurusan pendidikan luar biasa di University of Sydney sudah menyelenggarakan perkuliahan lebih dari 600 guru ataupun calon guru setiap tahunnya. Dan minat penelitian beliau termasuk desain kurikulum untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, dan kemudian praktek terbaik sekaligus praktek berbasis bukti di bidang pendidikan khusus. Wonderful. Baik, bisa dihentikan dulu share screen-nya. Alright, Professor David. So you'll have 30 minutes for the presentations, and once again, I'll be the translator, so you could give me some time to translate it into Bahasa Indonesia. Right. Okay, we can see. Terima kasih, Asha, and selamat pagi, everyone. Selamat pagi. Yeah. Selamat pagi. To the rector of Unesa, thank you very much. To the Dean of the Faculty, the Vice Dean for Student Affairs, and to the Head of Special Education, and I'll try this, Dr. Wijiastuti. Thank you very much for the invitation today. Yeah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang terhormat di Unesa, Bapak Rektor, Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Asri. And a very special thank you to the Special Education Student Association at Unesa for inviting us to what I think is a great initiative, and it's wonderful to see our future teachers and future members of the community being so proactive towards inclusive education. Kemudian inisiatifnya untuk menyediakan arena bagi kita semua untuk sama-sama belajar terkait pendidikan inklusif. So I want to talk about inclusive education today, and in talking about inclusive education, I'm a little like my colleague Dr. Little, in the sense I'm going to talk about it at quite a high level, and try and provide an example
of how a community working together was able to make their environment more inclusive. Baik, beliau akan membicarakan, beliau akan membicarakan terkait topik pendidikan inklusif, meskipun jauh lebih luas skupnya dibanding tadi presentasi Bu Kathy Little, tapi intinya beliau akan menyampaikan bagaimana caranya kita membuat masyarakat kita itu inklusif, termasuk menerapkan pendidikan yang inklusif. I have been looking through the list of delegates at today's conference, and I noticed that you come from many, many parts of Indonesia. I noticed somebody from Medan, for example, Lampung, many places on the Java island, across to Denpasar and Bali. I noticed some people from Sulawesi. Yeah. Inclusive education is going to look different in all of those contexts, in all of those locations. Ya, jadi beliau tadi sempat melihat peserta kita dari mana saja, dan beliau tadi sudah menyebutkan ya beberapa tempat, dan beliau menyampaikan nanti implementasi pendidikan inklusif ini akan sedikit berbeda di masing-masing tempat tersebut. But you will all be striving to respond to the diverse needs of all of your children and your students and adults. And in striving to meet their needs, I encourage you to think about how you can reduce the barriers that prevent some students with a disability from engaging in a robust educational program. Ya, dari berbagai hal yang perlu kita jadikan perhatian, tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa menghilangkan hambatan atau batasan yang membuat anak-anak disabilitas itu tidak bisa mengakses pengalaman pendidikan yang kaya. So what we're wanting to do is to remove the barriers and to change the culture and the policy and the practice within the regular school to be as flexible and as accommodating of all learners, no matter what their background. Nah, untuk terkait dengan pendidikan inklusif, goal kita adalah menghapuskan semua hambatan, baik dari tingkat budaya, kebijakan, maupun praktek di sekolah-sekolah umum atau sekolah reguler, untuk memastikan bahwa semua anak tanpa terkecuali itu bisa berpartisipasi penuh dalam pendidikan. As my colleague Dr. Little commented about students with an autism a spectrum disorder, they're all different, and they will bring different strengths, and they'll bring differing interests and motivations, and elements within a schooling context for some will be a barrier, but for others it may not be a barrier, it may be a facilitator. So inclusive education is a really difficult concept to enact and to maintain within a schooling context. Ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Dr. Kathy, bahwa anak-anak khususnya autis dan anak disabilitas lain itu punya background atau latar belakang yang berbeda, punya minat yang berbeda, punya karakter dan kemampuan yang berbeda. Nah, itulah hal-hal yang kemudian harus kita akomodasi. So one of the things I would like you to think about is this notion of learning, which we want all of our participants to be engaged in, about disability and inclusive education. I want you to think about how you conceptualize all those three areas. Baik, di slide ini beliau berharap bahwa kita bisa menghubungkan antara apa itu pembelajaran, apa itu disabilitas, dan apa itu pendidikan inklusif. For many years, both in Australia and across the globe, we have often seen a student with a disability as having deficits, as being someone who we had to fix to make them like everybody else. Ya, di beberapa bagian dari dunia banyak sekali kita yang masih berpikir bahwa disabilitas itu mengalami kekurangan atau kita harus membenarkan beberapa kekurangan yang mereka miliki. So instead of seeing as a student or a learner with a disability, I would ask you to think about how education can prevent participation of students with impairments within an educational environment. Ya,
daripada kita berfokus kepada apa itu disabilitas dan kondisi mereka, jauh lebih baik kalau kita berfokus gimana sih caranya supaya pendidikan yang kita kembangkan itu bisa memenuhi karakter dan kebutuhan mereka. So that blue area on the slide, that's our educational environment. They're the demands we place on our learners in terms of academic curriculum, in terms of social behavior, in terms of emotional and physical efforts they need to bring to the context. Ya. Yang ada di layar, area yang berwarna biru itu adalah tuntutan yang kita berikan kepada siswa-siswi kita terkait dengan pendidikan, baik di aspek akademik, kemudian aspek perilaku sosial ataupun aspek emosional yang kita bebankan pada siswa-siswi kita. So when our expectations or our demands of education fit well with the strengths and competencies that our learners bring and the skills that we have as educators, we get a very close fit. Nah, ketika kemudian siswa-siswi kita itu memiliki kompetensi, kemudian kemampuan, baik siswa-siswi ataupun gurunya, sesuai dengan tuntutan tadi pendidikan, maka bisa kita lihat fit ya atau pas tuntutan dengan potensi yang dimiliki oleh guru dan siswa. Now, sometimes that fit or that match between the demands and the competencies is because of the nature of the students, teachers. It could be because the environment is flexible and it allows for a range of students and a range of teacher competencies to facilitate learning. Ya, yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa tuntutan dengan kompetensi itu sangat pas ya atau sangat berjalin dengan erat. Nah, untuk memastikan hal tersebut terjadi tentu diperlukan fleksibilitas dalam pendanaan termasuk untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru. But that is an ideal context. That is probably an inclusive context. But many of our contexts are like this, where there is a mismatch between the demands and the competencies within the educational environment. Yang beliau sampaikan tadi di awal adalah kondisi ideal, Bapak Ibu, kondisi yang kita harapkan. Tetapi kebanyakan adalah kondisi yang sekarang bisa Bapak Ibu perhatikan di layar, di mana antara tuntutan kemudian dengan kelebihan dan kompetensi guru dan siswa itu tidak match atau tidak berjodoh. A student in one year level may be involved or have a teacher who has considerable strengths and competencies that allows them to understand the student. For example, a teacher has a great understanding of autism spectrum disorders and therefore is able to meet and understand the demands and the needs of a student with ASD. Baik, sebagai contoh ada siswa autis kemudian yang gurunya ternyata memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus untuk menangani anak autis, sehingga tuntutan pendidikannya itu bisa terpenuhi. But when they come to my classroom and I don't have that same skills and strengths and that knowledge, what might happen is that the student is excluded to some extent because there's a mismatch between the demands I'm placing on the student and my skills and what the strengths and competencies of the student who comes to the classroom. Ya, dan tapi di kebanyakan sekolah yang lain ketika ada Bapak Ibu guru yang tidak memiliki kompetensi untuk menangani anak autis, maka yang terjadi adalah mereka dipisahkan dari siswa-siswa lainnya. In some instances, and can I say to you, this happens, I think, across the globe. It happens in Australia. Well, it would possibly happen in Indonesia, where we have these demands, but there's quite a substantial mismatch between the strengths and competencies that a student brings, or it might be that the teacher has in terms of meeting a student's needs. Ya, dan ini adalah fenomena yang tidak hanya terjadi di Australia ya, tapi fenomena global dan termasuk mungkin terjadi juga di Indonesia adalah tidak ada kemudian tuntutan itu bisa terpenuhi dengan baik karena tadi kemampuan yang dibawa oleh anak autis atau yang dimiliki
dan keterampilan guru itu tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan kepada mereka. And what could often happen in this instance, and this is a context that we find here in Australia, is that a student in this situation may well be referred to another context and not the regular classroom context. They may be referred to what Kathy was talking about, a support class, or it may even be referred to a special school. Ya. Jadi ketika kemudian akhirnya kita tidak bisa memenuhi tuntutan pendidikan untuk anak autis, kebanyakan dari mereka akhirnya kita pindahkan, entah di kelas khusus tadi seperti yang disampaikan Bu Kathy, atau kemudian di sekolah SLB. What can happen, well, this is what I'm aware of in the Indonesian context, for example, is that a student with a disability who is unable to meet the minimum standards at the end of the year could possibly be retained in a year level, and maybe retained for a couple of years before they can proceed, and therefore they get separated from their age peers. Ya, dan salah satu kasus yang beliau sampaikan dan ini terjadi di Indonesia adalah siswa-siswi berkebutuhan khusus yang tidak bisa memenuhi tuntutan akhirnya tidak dinaikkan kelasnya, sehingga mereka tidak lagi bersama dengan teman-teman sebayanya. So to develop an inclusive educational approach, some of the things that we need to think of are about maintaining high expectations for all of our students and for all of our educators. Ya, salah satu cara untuk menerapkan pendidikan inklusif adalah memberikan ekspektasi yang tinggi baik terhadap siswa maupun terhadap guru. We need a teaching force that is one that is always learning, that is always striving to enhance their professional knowledge to meet the range of learners in their classrooms. Ya, kemudian ekspektasi tinggi ini diharapkan membuat Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswi ini bersemangat untuk tetap belajar, untuk tetap mengembangkan kompetensi dirinya masing-masing. We need to see all of our students as learners, and not only as being learners, as being able to learn. Ya, kita harus melihat bahwa setiap siswa itu adalah pelajar. Mereka semuanya bisa belajar. Dr. Little talked about the importance of curriculum and quality teaching and learning methods within an inclusive educational environment. It's in a quality inclusive environment is where teachers can have the confidence to work with curriculum flexibly and to adapt and change and adjust their teaching and learning to mold it to the needs and of their students and to support them in their learning. Ya, jadi tadi Bu Kathy juga sudah menyampaikan di awal terkait kurikulum yang fleksibel untuk membentuk lingkungan yang inklusif, dan ini juga penting kita lakukan supaya Bapak Ibu guru itu merasa nyaman karena kurikulumnya itu fleksibel dan bisa menentukan pendekatan atau metode pengajaran apa yang paling tepat untuk siswa-siswinya. I know talking to teachers in Indonesia, and this is probably because they're teachers from Yogyakarta and not Surabaya, but joke, is that they really find implementing the curriculum in a flexible way quite difficult. And your 2013 curriculum gives you, I believe, some flexibility in how it's implemented. Ya, jadi dari pengalaman beliau, salah satu relasi beliau yang ada di Yogyakarta, ternyata cukup sulit untuk menerapkan kurikulum yang fleksibel di Indonesia, meskipun K13 kita sebenarnya sudah memberikan sedikit banyak ruang fleksibilitas dalam penerapan kurikulum. But many of these teachers are working really hard alongside of each other to make adjustments and to support each other and their students in their learning. Dan Bapak Ibu guru kita sudah bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka melakukan penyesuaian yang sesuai selama pembelajaran. In a project that we ran in Gunung Kidul and Yogyakarta a few years ago,
it was really impressive to see how the teachers there worked together to develop and enhance the inclusivity of their educational programs. Ya, di salah satu proyek yang pernah beliau lakukan 3 tahun lalu di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, guru-guru di sana sudah berusaha keras untuk mengembangkan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. And one of the things that those teachers looked at was the provision of a personalized learning approach, not an individual, curriculum approach, but a personalized learning approach within this flexible and responsive, inclusive educational environment. Oke. Dan salah satu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sana adalah menyediakan pendekatan pembelajaran individual, ya, meskipun bukan berarti kurikulumnya individual, tapi pendekatan pembelajarannya yang individual. So inclusive education requires everybody to come on board. It requires strong leadership. It requires highly skilled teachers. It involves engaging with your community and your families, and most importantly, and Dr. Little made this comment, listening to the voice of your students. Dan untuk menerapkan hal ini tentu perlu dukungan dan kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Katy bahwa kita harus mendengarkan juga nih keinginan ataupun aspirasi dari teman-teman penyandang disabilitas juga. So one approach to inclusive education that is mentioned often in the literature is one that addresses a universe or uses the principles of universal design, whether it be in the physical environment, which I know many of your schools in Indonesia do that, and also in the learning environment. Ya, salah satu konsep yang sering sekali dibahas dalam literatur saat ini terkait dengan inklusivitas, salah satunya adalah universal design atau desain universal, baik di lingkungan fisik, saya rasa di sekolah Bapak Ibu juga sudah ada yang memiliki RAM sebagai contoh, ataupun di lingkungan pembelajaran. Yeah. So the universal design for learning framework, for example, the universally designed learning environment is one that can accommodate, for example, students with an autism spectrum disorder. It provides for flexibility not only in how you engage students, but in how you represent learning and how you have students demonstrate their learning. Ya, dan salah satu penyesuaian yang bisa kita lakukan dalam lingkungan fisik bagi anak autis adalah memastikan bahwa mereka bisa berpartisipasi penuh dan berperan aktif dalam pembelajaran yang ada di kelas. In the Australian context, we have the Australian curriculum is provided and articulated by our Australian Education Department. While it is articulated by the Australian government, it's up to each state and territory to implement this curriculum. Ya, jadi sudah ada kurikulum yang tadi Bu Katy juga sudah jelaskan, disediakan oleh Departemen Pendidikan tingkat nasional, tetapi dalam praktiknya itu menjadi tanggung jawab dari tiap-tiap provinsi untuk menerapkan kurikulum tersebut. It comprises three areas, one being the learning areas or the content, the general capabilities, 21st century learning skills, and cross-curriculum priorities. Ya, jadi ada 3 komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama yakni area belajar atau kontennya, kemudian kemampuan umum, yaitu terkait kemampuan belajar abad 21, dan kemudian ada cross-curriculum priorities atau prioritas lintas kurikulum. And the idea is that those 3 areas interact with each other and there's a balance of how they're implemented together. Ya, jadi penerapannya atau filosofi penerapannya adalah kita harus menggunakan ketiga aspek ini ketika kita menerapkan kurikulum pada siswa-siswi. And it's written and designed, or it's designed and written in a way that all students, even the students with the most complex educational needs, are able to access and to demonstrate their learning. Ya, jadi didesain dan dikembangkan untuk memastikan bahwa mereka bisa berpartisipasi penuh dalam pembelajaran.
one of the barriers here is that each state and territory is responsible for implementing the Australian curriculum. And what happens is that the interpretation of the Australian curriculum is different in every state and territory in Australia. Ya, jadi karena merupakan tanggung jawab masing-masing provinsi untuk menerapkan kurikulum, akhirnya di setiap provinsi di Australia itu memiliki perbedaan terkait dengan penerapan kurikulum di Australia. Yeah. So one of the barriers here can potentially is a political barrier, and that is how politicians interpret federal or national policy. Ya, salah satu hambatannya adalah hambatan politik, di mana politisi di setiap provinsi itu memiliki penafsiran yang berbeda terkait kebijakan ataupun kurikulum nasional. Australian curriculum was designed in a way that allowed teachers, gave them the professional permission based on their professional judgment to adjust the focus within those three areas. So the example on the screen here is that the student is in a personalized approach. The student is being given more emphasis around those 21st century learning skills. Dan kemudian yang menerapkan pada siswanya adalah gurunya, tentu dengan judgement profesional atau berdasarkan keputusan profesional beliau. Dan salah satunya adalah ada yang kemudian lebih fokus kepada kemampuan umum sesuai dengan kemampuan penting abad 21. Now, what this allows you as a teacher to do, and I know many teachers, both in Indonesia and Australia, get very concerned about students with disabilities, is preparing them with those life skills, those skills that are going to hold them instead beyond the schooling environment. Ya, dan salah satu keterampilan yang menjadi fokus di Australia, mungkin tidak hanya di Australia ya, tapi di Indonesia, adalah keterampilan hidup yang sekiranya diperlukan ketika anak-anak tersebut sudah menyelesaikan sekolah. In the general capabilities, there's literacy, there's numeracy, there are personal and social capabilities. A lot of those behavioural skills or behavioural attributes that we often get concerned about for some students with disability. Nah, di general capabilities ini termasuk di dalamnya ada literasi, ada numerasi, kemampuan sosial, dan keterampilan-keterampilan lain yang sekiranya memang diperlukan untuk hidup. The other thing which I think many of you, and which you get concerned about in Indonesia, is that there are no end-of-year tests or barriers in terms of achievement goals. Because the curriculum is flexible, teachers interpret it no matter where the student is in terms of their learning within their age stage group. Ya, dan kemudian salah satu hambatan yang terjadi di Indonesia adalah setiap akhir tahun itu selalu ada ujian, yang kemudian ini tentu akan sangat sulit. Karena apa? Karena ujian itu biasanya berdasarkan usia atau berdasarkan jenjang, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mungkin saja kemampuannya tidak sesuai dengan usia atau jenjang tersebut. So for this student here, for much of their school day, their focus is on those general capabilities, those 21st century learning skills or skills that really is going to be important for them, not only during school, but beyond school. And the teacher has the professional permission, along with the student and the family, to make those decisions. Ya, untuk menentukan general capabilities apa yang akan diberikan pada siswa itu merupakan kewenangan dari guru selaku pengajar siswa, tetapi tetap melibatkan keluarga dan juga siswa. So the curriculum needs to be relevant. It needs to involve a robust design with quality teaching and learning. It needs to consult with the family and the student, and it needs to be collaborative. It needs to be teachers working together, working with leadership, working with community to provide the richest and most dignified curriculum for all students. Ya, untuk memastikan bahwa kurikulum yang kita berikan itu sangat personal, sesuai kebutuhan anak, dan kemudian kurikulum yang menghargai kondisi anak, maka di situ harus melibatkan
mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas, harus ada konsultasi dan guru harus berkolaborasi, baik dengan pimpinan, masyarakat, ataupun dengan keluarga sendiri, untuk memastikan kurikulum yang kita berikan itu memang benar-benar kaya dan sesuai dengan potensi anak-anak kita. Nearly there, Asha. So let me just give you a very quick example of one school. So schools, every school in Australia, whether it be a public school or a non-public school, will identify students with a disability. And this is the professional responsibility of every teacher in the school. Ya, hampir di setiap sekolah umum di Australia itu memiliki siswa berkebutuhan khusus, dan itu menjadi tanggung jawab guru kelas. Kalau di kita istilahnya guru kelas, untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. So within this school I'm thinking of, there were certain demands, there were certain strengths within that schooling context, and the school had identified an increasing but significant number of students with an autism spectrum disorder. Ya, dan terkait dengan tuntutan pendidikan, salah satunya adalah siswa dengan spektrum autis, di mana ada beberapa sekolah yang memiliki siswa dengan spektrum autis juga. And what was happening is that they were addressing the needs of each of those students individually. And as a school, they really found that this one-on-one approach to addressing the needs of students with an autism spectrum disorder was not working for them. Ya, dan ketika mereka memberikan pelayanan bagi anak dengan spektrum autis, itu mereka akan melakukan pendekatan satu-satu atau individual untuk mengetahui kebutuhannya apa, tapi mereka mengakui bahwa hal itu sangat sulit dilakukan ataupun butuh usaha yang lebih. So what was happening was that there was a mismatch between the demands and the strengths and the competencies. The teachers were really feeling very frustrated by their inability to meet the needs of students, of this group of students. Tapi kemudian ini juga berdampak pada Bapak Ibu guru yang akhirnya mengalami tekanan. Kenapa? Karena mungkin kemampuan Bapak Ibu guru untuk menangani anak autis itu masih belum optimal. Sehingga tuntutan untuk mengajar anak autis sesuai potensinya mungkin saja sulit untuk tercapai. So the principal of the school, leadership, took a whole school approach to support everybody, to build the understanding of all teachers and the community around students with an autism spectrum disorder. Nah, yang paling penting adalah kepala sekolah. Ini harus memastikan bahwa Bapak Ibu guru, seluruh guru yang ada di sekolah, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, memahami terkait kondisi dan keberadaan dari siswa dengan spektrum autis. They built professional knowledge within people, and they redesigned their environment and some of their curriculum so that it was inclusive, so that universal design component was inclusive or more inclusive of students with an autism spectrum disorder. Ya, yang sudah dilakukan adalah kemudian mendesain ulang lingkungan sekolah, termasuk lingkungan pembelajaran, untuk memastikan desainnya itu universal dan bisa diakses oleh siswa-siswi dengan spektrum autis. And hence what you get is this shift. You get this shift of the mismatch. The mismatch between the strengths and competencies and demands of the environment is actually reduced. You can enhance the demands, and you can enhance the capacities of staff, as well as being much better able to address the needs of students. Ya, jadi ketika kita sudah melakukan hal yang tadi disampaikan, maka bisa dilihat di gambar, sudah bisa match atau sudah bisa saling memenuhi. Jadi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari guru kita, kemudian memastikan bahwa tuntutan itu bisa disesuaikan dengan kondisi anak. And what actually happened here was that the school, instead of spending a lot of their resources trying to work one-on-one with students with an autism spectrum disorder, they were able to strengthen the environment in which the student was being educated, and it allowed them to redeploy their resources to other areas to enhance other parts of the school.
Ya, jadi ketika kita memberikan pembelajaran pada anak autis, meskipun itu one-on-one atau satu-satu, tapi sedikit banyak itu kemudian memberikan kita kesempatan untuk memanfaatkan atau maksimalkan sumber daya yang ada di sekolah, yang bisa juga dimanfaatkan oleh siswa-siswi lainnya. So inclusive education is a very flexible concept. It is a very fluid concept. Ya, jadi pendidikan inklusif ini adalah konsep yang sangat fleksibel. And the United Nations made the comment that the profound challenges persist in achieving inclusive educational environments across most nations within the world. Ya, jadi dari komentar PBB pada tahun 2016, hampir di setiap bagian dunia kita tantangan berat itu muncul ketika menerapkan pendidikan inklusif. Inclusive education can be challenging. It can be challenging for students, and it can be challenging for staff. But when we work together to build and strengthen the inclusive nature of our environments, it benefits us all. Ya, meskipun ini menantang, tetapi kalau kita bekerja sama antar satu sama lain, ini akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. It's done through being collaborative, by examining the personalized nature of how we construct and design our learning environments, and being supportive of each other. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi, kemudian melihat kondisi anak-anak secara personal, kebutuhan pembelajaran apa yang mereka butuhkan, dan menjadi seseorang ataupun individu yang supportive. And in doing so, I think it helps meet our obligations. When I say our, I know the Indonesian government and also the Australian government towards meeting our obligations in meeting the convention on, or the intention of the Convention on the Rights of Persons with Disability, but also the Sustainability Development Goals. And I think we can go a long way through inclusive education to do that. Ya, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, maksudnya tidak hanya Indonesia ya, termasuk Australia, untuk menerapkan pendidikan inklusif sebagai bagian dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya upayanya adalah melalui pendidikan inklusif. And that is terima kasih, Asha. Thank you very much. Sama-sama. Thank you so much, Professor David, for such an compelling presentation. Baik, Bapak Ibu, boleh beri aplaus dulu untuk Profesor David. Mungkin tidak terdengar suaranya, tapi ini bentuk kita terhadap beliau. So, Professor David and Dr. Kathy, may I ask you to join us again to do the Q&A session with all of the participants? Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Kemudian nanti kami akan membacakan. Alright, so we already have the first question. So this question is for both of Professor David and Dr. Kerry. So this question is coming from Mr. Adrianus Yulianto Natajaya from Bangkok, Thailand, or is it just the username? All right. So the purpose of getting an education is to get an employment. So multinational companies nowadays put stress on diversity and inclusion through employment quota, either for women, people of color, LGBTQ community, and etc. So should these companies give priorities or quotas also for people with disability? And also, are quotas in general a great solution for social inclusion? So should we provide the specific quota for people with disabilities, probably in the job area, or so do you think that giving the quota for them is supporting the social inclusion of them? So this question is for Professor David and Dr. Kerry. So who wants to answer first? Hello, Professor David. David, you're on mute. All right. Okay. Sorry. I'm not sure about the idea of quotas per se, because that forces potentially a mismatch.
But I am certainly firmly of the belief that persons with disabilities should be provided every opportunity on the same basis as anybody else to gain employment. Alright. Oke, Profesor Dawi menjawab bahwa beliau tidak yakin apakah kita perlu memberikan kuota khusus pada penyandang disabilitas, tapi yang terpenting adalah memastikan bahwa tidak perlu ada kuota, tapi setiap aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan, mereka harusnya dilibatkan atau diberikan kesempatan. Alright, Dr. Kedi, maybe you want to add something about this question? Thank you, Asha. I'd just like to reiterate and agree with what David has said in terms of affordance of opportunity. But we also have a responsibility to make sure that our persons with disability are being taught the requisite skills for employment, and that is a lifelong process. So creating, not thinking about vocation simply as after school, but thinking about how we embed those high expectations and the skill development in all of our students throughout their schooling, so that they do meet the requirements of the workforce later on. Ya. Jadi Bu Kathy tadi sedikit setuju dengan Profesor David pada umumnya bahwa kita harus berikan mereka kesempatan bekerja. Tapi sebelum itu kita harus memastikan mereka memiliki keterampilan bekerja yang baik. Jadi sedari sekolah mereka sudah dipersiapkan untuk bekerja. Alright. Asha, can I just make one more? Yeah. Sure. The other thing in regards to that is, and Kathy, I think makes a really good point about that we need to prepare the students, but we also need to prepare the context in which they're going into. If we're talking about employment, putting them into a hostile environment and a hostile context, or a not well prepared context can be quite damaging for all involved, I think. Ya, Profesor David menambahkan tadi selain kita menyiapkan siswanya, kita juga harus menyiapkan dunia kerjanya. Jadi kita harus pastikan bahwa dunia kerja tadi itu tidak berbahaya bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Alright, I think that's clear for the first question. So for the next question, tadi saya rasa ada yang mengangkat tangan, saya tidak tahu apakah memang sengaja mengangkat tangan atau tidak sengaja mengangkat tangan. Saya persilahkan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mau raise hand juga boleh. Nanti saya akan bantu translate ataupun dituliskan langsung di kolom chat. Atau dari panitia sudah ada pertanyaankah dari YouTube? Right. Okay, so this is the question from the YouTube. Says one of the teacher from the Surabaya, Professor David and Dr. Kathy, and she wants to ask about the high expectation. So what does it mean to provide the students? How do we maintain the high expectation towards our students? When, especially in Indonesia, we learned that students with SD, they are still struggling to communicate, they're still struggling to do some academic tasks, but at the same time, we have to have high expectations. What does it mean to have that kind of expectation towards them? Thank you, and that's a good question, and I think it's very easy to fall into having low expectations when our students don't present as having some of the skills we would like them to be able to display. But high expectations are about our responsibilities as educators to provide our students with the means to communicate, to provide them with the opportunities to showcase their learning. And those may look different for different students, but it doesn't mean if it looks different that it's not as valuable or not as significant as what someone else might do. So high expectations are about us as teachers holding our students accountable to the expectations we set, but we have to teach them how to do that. Ya,
Jadi Bapak Ibu tadi pertanyaannya, mohon maaf saya tidak menyampaikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia, terkait ekspektasi tinggi terhadap siswa. Apa sih yang dimaksudkan dengan ekspektasi tinggi? Sedangkan kita tahu bahwa kita sudah belajar, oh anak dengan spektrum autis itu kesulitan untuk komunikasi, kesulitan untuk memenuhi tugas akademik. Nah, gimana cara kita memberikan ekspektasi tinggi? Nah, tadi Dr. Katy sudah menjelaskan kalau ekspektasi tinggi itu bisa dilakukan dengan menyediakan kesempatan belajar yang sekiranya bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan potensinya. Jadi kita tidak membatasi, tapi kita berikan dulu semuanya, sehingga kita bisa tahu anak-anak kita itu sampai dalam tahap mana, dan kemudian kita juga mengajarkan tentunya bagaimana cara mereka terlibat aktif dalam aktivitas tersebut. Okay. Mr. David, you want to add something about the second question? Yes, I suppose my take on high expectations also goes to the idea that all of our students are learners. Yeah. And what that learning looks like is going to be very different to every student. When we put students into a support class, or I think you call it an inclusion class, to some extent, I think we can be guilty of lowering our expectations, in the sense that being in a regular classroom seems to have not worked, and therefore putting them somewhere is going to meet those expectations. And I think there needs to be very careful thoughts about what that alternate placement is going to do in terms of maintaining high expectations. Okay. Jadi Profesor David menambahkan terkait dengan memastikan ekspektasi kita selalu tinggi pada siswa-siswi autis adalah kita juga memastikan settingnya itu sesuai dengan siswa-siswi tersebut. Karena terkadang ketika kita ajar di sekolah, di kelas reguler maksudnya, kemudian karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dari kelas reguler, sehingga kita turunkan ekspektasi kita pada dia. Sehingga perlu kita juga perhatikan setting pembelajaran dari siswa-siswi dengan spektrum autis tersebut. Well, I think that's clear enough. We are still waiting for the third question from the participants. Masih kita tunggu pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Silakan ditanyakan pertanyaan yang mungkin tidak terkait langsung dengan presentasi beliau, atau Bapak Ibu penasaran dengan beberapa praktek terbaik bagi siswa-siswi autis di sekolah inklusif ataupun di SLB di Australia. Kami persilakan untuk bertanya. Okay. All right. So we have questions from the eastern part of Indonesia, from Lampung, from Ibu Deswita. So in reality, there are some some mainstream schools in Indonesia that they are still trying to exclude students with disabilities from the community. And then maybe because of the I'm sorry. Because maybe they have the lack of understanding and knowledge about the student with special needs. Are there any similar cases in Australia where the students with special needs in regular school settings are being being excluded from the school, or they're being bullied maybe by the other students? I'd like to say no, it doesn't happen. But I think there are a number of government reports over the last probably 3 or 4 years that show that we have a lot of learning to do about how we are inclusive. Bullying, for example, is quite a major issue. In fact, at the moment, it is a huge issue. In terms of engaging in practices that prevent students with disabilities from participating in learning like their peers, again, I think we do a lot of good things, but there are a lot of examples apparently out there that demonstrate that we're not up to scratch. Wow.
Oh, well, that's a really good condition. But are there any tips for us here in Indonesia to ensure that bullied and excluded and so on are not happening here in regular school in Indonesia? Are there any tips from the Australia or any policies or any action that have been taken? I'm going to let Kathy answer that. All right. Okay, thanks. I think for me, it's recognizing and defining what inclusion means for your school and for your setting. Simply enrolling a student with a disability into your setting is not inclusion. And if you're not, in many ways, if you're thinking about enrolling a student with a disability as an inclusive practice, what you may actually be doing is creating an environment of exclusion for that student. If you're not committed to educating everyone in the school community about disability, then as a system, you may be setting the student up for bullying. So what we need to think about is, what do we as a school believe is inclusive? How do we teach that to our school community and our students? And how do we take away the fear of difference, which is what I think the bullying stems from. Other students don't understand the disability, they're fearful of the disability, and we need to actually engage in very honest conversations with our students and our staff about what that difference means. Right. Yes. That's, couldn't agree more about that. So that this is very relatable with the next question from Mrs. Diajeng Naomi from Depok, West Java. So she's asking, how do the parents there in Australia get an information about student with disabilities? How do they know about what is disabilities? What is autism? Are there any specific medias or any specific books, or how do they get all of the information about the disabilities, particularly in autism? So how do parents get information about the education for students, or just generally about the disability? Generally about the disability. Well, we have a strong, I suppose, a strong medical referral system that is part of our society, whereby if a child is diagnosed with a particular disability, the referring doctor can refer them to specialists in that space, to organisations within that space. We have a lot of parent advocacy groups that have emerged in specific areas of disability, which are very strong and very well supported by our government. So I think we have parents who understand their roles as advocates for their child, and there are a lot of support groups in our systems that are there for families to get accurate information and support, and provide them with directions as to what supports and entitlements they can access. Alright. Baik, tadi pertanyaan dari Baik, tadi pertanyaan dari Lampung ya, Bu Deswita, terkait bagaimana supaya anak-anak berkebutuhan khusus tidak dipojokkan dan lebih nyaman bersekolah di sekolah umum. Tadi Prof. David dan Bu Ketty sudah menyampaikan kalau di Australia kasusnya sangat jarang mereka kemudian dipojokkan ataupun di apa istilahnya dipisahkan begitu, karena memang secara umum masyarakat di sana sudah paham betul terkait kondisi disabilitas. Dan tadi Dr. Ketty menyampaikan kalau sebenarnya kalau ketika kita ingin membuat sekolah inklusif, yang tahu terkait tentang inklusif ataupun anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya orang tua dan anak yang bersangkutan, tapi juga harus seluruh warga sekolah, harus paham betul. Karena kalau tidak, itulah yang justru membuat bullying terjadi. Karena seringkali anak-anak itu dibully karena kita sendiri sebagai orang luar tidak tahu atau tidak paham bahwa ternyata perilaku tersebut adalah bagian dari kondisi spektrum autis. Nah, tadi saya lanjutkan saya sambungkan dengan pertanyaan dari mohon maaf tadi Bu Diajeng ya, terkait bagaimana supaya generasi muda itu
dapat informasi ataupun orang tua dapat informasi. Nah, kalau di Australia mereka sudah memiliki satu sistem kesehatan di mana ketika anaknya terdiagnosa mengalami hambatan khusus oleh dokter, nanti mereka akan secara langsung di-refer atau dirujuk ke entah komunitas, entah asosiasi yang sekiranya paham betul tentang kondisi tersebut sehingga orang tua tidak kehilangan informasi penting terkait autism. Alright, maybe the last questions. I'm really sorry Bapak Ibu karena memang keterbatasan waktu. Alright, so this last question is, wait, okay, for the, okay, so this question is coming from, okay. All right. So this question is coming from Bali. I think it's very popular destination for the Australian. So from Mrs. Lita Bali, and she is curious about this current situation, which is the pandemic. And I know that the Sydney has 0 cases, if I'm not mistaken now. But if we are going back to the 2020, and then what kind of learning that was implemented during that pandemic condition? Are they doing the online learning for the students with ASD, or the students were coming to school? So maybe Dr. Kerry or Professor David could give us some information about the learning during the pandemic for the student with special needs or student with autism spectrum disorder. All of our schools were closed for a period of time, so all of our students were required to have online learning and engage in online learning. For many of our students with disability, that was a very stressful and difficult time because they were out of routine, they weren't getting the same supports that they would have been having in school. Their families were being expected to be teachers when they're not. So a lot of those boundaries were being blurred, and a lot of students found the notion of online learning extremely difficult and have found it difficult to readjust to then coming back to school again. But in saying that, a number of our students, particularly our students with autism, really enjoyed the move to online learning because all of the social demands that are involved in education were taken away. Yeah. So they could just focus on their learning. They didn't have to focus on all of the other things that were happening around them. So for many of our students with autism, they don't want to come back to school. They actually want to continue in an online learning environment. So it's an ongoing conversation for us in Australia as how we actually marry those two things together. Okay. Professor David, you want to add something about this? I suppose I don't have a lot to add. I think it needs to be put in context that the amount of time that students spent out of school or in lockdown was probably 12 weeks, 14 weeks. It wasn't a long period of time. They returned to school about this probably May of last year, and they, apart from Victoria, they have pretty well been in school all the time. Oh, right. Jadi tadi pertanyaan terkait pembelajaran untuk anak autis selama pandemi di Australia. Pertama, Bapak Ibu, ada sekolah ditutup secara permanen, maksudnya tidak ada aktivitas apapun di sekolah, full online, tapi ada juga di State Victoria, mereka tetap pertemuan tatap muka, tapi bagi anak autis sendiri, justru mereka lebih suka pembelajaran online, karena mereka tidak harus bersosialisasi atau memenuhi aktivitas sosial. Dan bahkan kebanyakan dari mereka juga tidak mau untuk kembali ke sekolah umum. Tapi secara umum tidak ada masalah yang terlalu signifikan dalam pembelajaran anak autis selama pandemi. Bapak Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami akan merekap, bisa dibantu oleh panitia nanti pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak Ibu sampaikan dan kami akan sampaikan ke Prof. David dan Bu Ketty secara langsung. Nanti akan kami bantu untuk disebarkan di grup Telegram.
So, Professor David and Dr. Katie, we are at the end of the Q&A session. So, before we end our sessions, very wonderful sessions, could both of you give maybe 1 or 2 lines of sentences or some motivation here to celebrate the World Autism Awareness Day? You have specific message for them, maybe? Right. Okay, my message would be that persons with an autism spectrum disorder are a wonderful asset within our society, and that we have much to learn. So allowing them voice, I think, within education and how education is designed is really, really important. Yeah. Okay, Dr. Katie? I would support that, this notion of listening to the voice of persons with autism. But in my experience as a teacher of students on the spectrum, they taught me, I believe, far more about teaching than what I knew. And students with autism will make you a better teacher. So enjoy. Yeah. That's very wonderful line. Bapak Ibu, tadi beliau berdua sudah menyampaikan pesannya terkait dengan Hari Autism, bahwa kita juga harus mendengarkan suara dari peserta didik kita dengan spektrum autis, dan Bu Keti tadi menyampaikan bahwa dengan menjadi guru yang hebat bagi anak autis, maka Bapak Ibu seyogyanya juga menjadi guru yang hebat bagi setiap siswa. Alright, I think that's the end of our wonderful session of this afternoon. Once again, thank you so much for your time, Professor David and Dr. Kerry. I hope the weekend, and maybe you already have some plans to enjoy your weekend. We're really sorry for interrupt you, and hopefully we could do another session or another activities with University of Sydney. Hope you are all having a good day, okay? And may you can leave now if you have another activities. That's totally fine. Thank you so much once again. Thank you all very much. Terima kasih, everyone. Terima kasih, Asha. Thank you. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi sesi cukup padat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sekali lagi saya ingatkan, pertanyaan Bapak Ibu akan kami rekap untuk kami tanyakan langsung kepada beliau berdua. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke pembawa acara karena akan ada sesi bonus nampaknya. Silakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Pak Asar selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Asar selaku moderator. Untuk selanjutnya adalah sharing session yang akan disampaikan oleh Mbak Tuti Mulyani selaku mahasiswa inklusif jurusan pendidikan luar biasa Universitas Negeri Surabaya. Kepada Mbak Tuti Mulyani dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, para dekan dan juga wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya, Bu Asri, dan juga teman-teman panitia webinar pada kesempatan siang hari ini, serta para peserta webinar yang telah hadir dalam webinar yang diadakan oleh Hmj Plb Universitas Negeri Surabaya di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf karena memang tidak ada persiapan yang berarti saya untuk sharing session menyampaikan materi, tiba-tiba hari Kamis sore diminta oleh Ketua Panitia untuk sharing session. Jadi saya akan sedikit men-share pengalaman yang saya temukan di lapangan berkaitan dengan penerapan budaya inklusi. Panitia bisa minta tolong share materi.
Baik, terima kasih. Langsung ke slide berikutnya. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, nama saya Tuti Mulyani. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan S1 di jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya semester 6. Biodata saya, tempat tanggal lahir Surabaya 17 Juli 1999 dan juga ini ada nomor telepon dan lain sebagainya. Next. Oh ya, belum nampak ya. Mohon maaf. Langsung ke slide 3, Dek. Ya. Beberapa pendidikan inklusi yang sudah saya tempuh, diantaranya ada di SMA Negeri 8 Surabaya, dan juga di PLB Unesa, serta alhamdulillah semester kemarin diberi kesempatan untuk mengikuti program Permata Sakti Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Slide berikutnya. Slide 4. Maaf untuk Mbak Tuti Mulyani, suaranya agak keras sedikit. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Masuk ke slide 4, Dek. Ya. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu kebiasaan ataupun tingkah laku ataupun suatu aktivitas yang biasa dilakukan oleh seseorang. Kenapa di sini saya menampilkan pengertian budaya? Karena kita akan menerapkan ini terhadap kebudayaan inklusi yang ada di Indonesia utamanya ya. Kalau di Australia tadi sudah dijelaskan oleh Profesor David dan Dr. Kathy, maka saya akan menjelaskan secara versi bagaimana kebudayaan inklusi itu ada di Indonesia. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini saya mencontohkan tentang budaya masyarakat yang sudah ada dan menerapkan kebudayaan inklusi, yakni di kabupaten yang saat ini sedang saya laksanakan KKN. Kebetulan Pak Asar adalah dosen pendamping lapangan. Jadi di Kabupaten Trenggalek itu ada sebuah perumahan disabilitas yang mana sudah menerapkan sistem budaya inklusi. Kenapa kok dapat dikatakan telah menerapkan sistem budaya inklusi? Karena di dalamnya antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas saling berkesinambungan atau bersinergi. Dari sinergi inilah seperti yang tadi dijelaskan oleh Profesor David bahwa teman-teman disabilitas diberikan suatu bekal keterampilan untuk bekal hidup mereka. Nah, di Indonesia khususnya di Kabupaten Trenggalek sudah memiliki hal ini, yakni di mana setiap rumah-rumah yang ada di perumahan disabilitas ini telah dibentuk usaha walaupun belum jadi sepenuhnya, tapi bagaimana suasana inklusi itu telah terbentuk di perumahan disabilitas yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi inklusi itu tidak hanya melibatkan bagaimana seseorang itu Maaf untuk Mbak Tuti, ke mute Mbak. Apakah sudah terdengar? Sudah Mbak, sudah. Oke. Baik. Tadi sampai, jadi di Kabupaten Trenggalek itu ada sebuah perumahan disabilitas yang mana itu merupakan budaya inklusi yang ada di masyarakat. Kita next ke slide berikutnya. Ya, sinergi budaya inklusi itu harus melibatkan banyak pihak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. David dan Dr. Kathy tadi, bahwa budaya inklusi itu di mana keterlibatan antara individu disabilitas, lalu pemangku jabatan dan lain sebagainya itu sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu budaya inklusi di dalam suatu masyarakat.
Lalu kita juga harus mengetahui apa saja sih yang termasuk ke dalam budaya-budaya inklusi yang dapat mendukung terjadinya budaya inklusi. Itu diantaranya ada fasilitas. Kenapa fasilitas ini penting? Karena akomodasi untuk teman-teman disabilitas, terus penyesuaian, itu juga membutuhkan suatu fasilitas. Ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya walaupun kebudayaan inklusi itu terjalin, masyarakat tahu, oh ini fasilitas untuk disabilitas. Suatu contoh, ada jalan untuk teman-teman tunadaksa atau tunanetra. Di situ ada pedagang kaki lima, maka di situ budaya inklusinya belum terbentuk. Kenapa saya bisa bilang tidak terbentuk? Karena mereka belum tahu, belum mendapatkan sosialisasi secara penuh apa sih fungsinya seperti itu. Karena sebagaimana yang sudah saya bahas di awal, budaya inklusi itu adalah saling bersinergi antara teman-teman disabilitas dengan non-disabilitas, di mana teman-teman disabilitas memiliki hak suara ketika untuk menyampaikan apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti itu. Next. Lanjut ke budaya universitas. Ya, budaya inklusi di universitas ini hendaknya mencakup beberapa aspek ya. Di antaranya adalah kebiasaan, di mana membiasakan antar kerjasama, misalkan antar mahasiswa dengan mahasiswa, antar mahasiswa disabilitas dengan non-disabilitas, lalu toleransi antara mahasiswa non-disabilitas dengan mahasiswa disabilitas, ini juga diperlukan untuk membentuk suatu adanya budaya inklusi. Lalu di mana saling menghargai satu sama lain, ini juga akan membentuk budaya. Jadi budaya adalah sesuatu yang terbiasa dilakukan. Kalau kita melihat di PLB Unesa, budaya inklusinya terbentuk ketika misalkan ada teman tunanetra, ya harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil, kita nggak akan tahu kalau di situ ada temannya. Jadi lebih ke budaya-budaya yang seperti itulah yang hendaknya dapat diterapkan, utamanya di lingkup universitas. Seperti itu. Mungkin sharing session dari saya cukup sekian ya, karena juga keterbatasan waktu dan juga sudah siang juga. Jadi saya cukupkan di sini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila persiapannya sangat minim sekali, karena memang kebetulan saya juga sedang melaksanakan KKN di daerah juga dengan berbagai kegiatan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Tuti Mulyani atas sharing session-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk peserta webinar internasional kali ini. Thanks to Tuti Mulyani for the sharing session. Hopefully this useful for us. Peserta webinar internasional yang berbahagia, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kami menutup acara webinar internasional pada hari ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para pemateri, moderator, media partner, tamu undangan, dan peserta yang telah berpartisipasi. To all participants, finally we are at the last agenda, but before we close this event, we would like to say thank you so much for the speakers, moderator, invited guests, and all of media partner and all of participants. Sebelum acara ini berakhir, alangkah baiknya kita melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersama dalam webinar internasional kali ini. Before this event ends, it will be nice for us to take a picture together that we have gathered in this international webinar. Dan kami mohon untuk para peserta silakan mengaktifkan kameranya dan kami persilahkan kepada panitia yang bertugas untuk memandu sesi foto bersama. And to all participants, we please you to turn on your camera and we invite the committee to guide the photo section. Okay. 1, 2, 3. One, two, three.
1, 2, 3. One, two, three. Okay, finish. Thank you. Baik, terima kasih kepada panitia. Bagi seluruh peserta, kami ingatkan kembali untuk segera mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom dan juga live chat YouTube. Dan kami ingin menginfokan, perhatikan untuk mengisi Google Form karena link absensi terakhir ini digunakan sebagai penamaan serta syarat untuk mendapatkan sertifikat. Info sertifikat akan diberikan lebih lanjut di grup Telegram dan juga Instagram Hmj Plb. Untuk para peserta yang telah bergabung dalam grup Telegram, dimohon tidak keluar terlebih dahulu sebelum sertifikat dibagikan. Dan untuk peserta yang tidak tergabung dalam grup Telegram, bisa memantau Instagram Hmj Plb. We would like to remind you again to fill the attendance in the link that we have shared on room chat Zoom and on the live chat YouTube. And because this attendance is the requirement to get the certificate. And to all participants, we will inform the certificate in Telegram and Instagram. Demikian serangkaian acara webinar internasional kali ini. Kami selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun perbuatan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Thus our agenda today. We, as Master of Ceremony, we would like to apologize for any mistakes in words and deeds. Hopefully this webinar is useful for us. Thank you and see you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semeton. Diinfokan kepada seluruh peserta. Diinfokan kepada seluruh peserta untuk bisa meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Matur suksemo. Jangan lupa Semeton, jangan lupa. Doi pokor. Terima kasih. Matur suksemo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Kak, untuk absennya kok nggak bisa ya Kak? Mohon maaf sebelumnya untuk absen, mungkin karena banyak yang akses, jadi servernya down. Mungkin bisa gantian ya, nanti kita perpanjang waktunya. Dibuka Kak, tolong Kak di Telegramnya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Mohon untuk peserta tidak mengirim link absensi di grup Telegram karena belum tentu yang masuk grup Telegram mengikuti acara webinar pada hari ini. Seperti itu. Oke, thank you Kak. Berarti masih bisa absen ya Kak? Masih bisa. Silakan absen. Instansi diisinya nama univnya Kak. Iya, Kak. Kak, untuk yang screenshot submit absen awal tuh gimana, Kak? Iya, untuk screenshotnya itu bisa dikirim di Google Form yang tersedia buat upload screenshot absensi awal. Tapi awal nggak ikut absen nih, Kak. Makasih Kak. Oke Kak, thank you Kak. Iya Kak, untuk yang tidak absen si awal, tidak men-screenshot absensi awal, bisa screenshot Zoom. Ini sudah tidak menimbulkan tanggapan Kak.
Absennya belum bisa ini, Kak. Mau kirim yang screenshot awal. Terima kasih untuk kakak-kakak HMJ Plb Unesa. Izin meninggalkan ruangan Zoom ya, Kak. Ya. Kepada seluruh peserta boleh untuk meninggalkan Zoom. Pamit ya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.